الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے جس میں آدمی کو نیند آ جاتی ہے، تو اپنے آپ کو بیدار کرنا، جگانا، یہ ہر صاحب کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اب ہم اس مجلس کے اندر ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، تشہد کی شکل میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نیند بھی نہیں آئے گی۔ اگر ہم سستی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے تو پھر زیادہ نیند کا خطرہ ہے، اور جو آدمی نیند میں بات سنتا ہے وہ بات پھر پوری نہیں سن پاتا، وہ بات مربوط بات نہیں سن پاتا۔ جو آدمی بات سننے کے آداب کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کو عمل کی توفیق مشکل ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے بات کو سننا مجلس کے آداب کے ساتھ، اس پر پھر اللہ تعالی عمل کی توفیق رسائی فرماتے ہیں۔ اور دوسری کسی چیز میں مشغول نہیں ہونا۔ بعض مرتبہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیب میں ہمیں وہ مشغول کر دیتی ہیں، دوسری کسی چیز میں مشغول نہیں ہونا۔ قرآن و حدیث کی مجلس، اللہ کے رسول کی باتوں کی مجلس عظمت کی مجلس ہے، اس میں عظمت کے ساتھ بیٹھنا، عمل کرنے کی نیت سے، آگے پہنچانے کی نیت سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. Beliau sampaikan setelah memuji Allah Ta'ala serta bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menyampaikan bahawa kita duduk dalam majlis ini bisa jadi kita dalam keadaan mengantuk. Maka kita jadikan diri kita ini terjaga. Maka kita duduk dengan betul-betul bertawajuh. Kita terjaga, tidak dalam keadaan mengantuk, apalagi tidur. Dan kita pastikan diri kita terus terjaga dalam majlis ini. Dan bukan hanya kita, tapi juga saudara kita yang di dekat dengan kita juga menjadi tanggungjawab kita bagaimana mereka duduk dalam keadaan terjaga, mendengarkan pembicaraan dengan betul-betul bertawajuh. Karena kalau kita tidak duduk dalam keadaan terjaga, bagaimana kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian ketika kita duduk dalam majlis ini, maka kita duduk dengan adab, betul-betul memperhatikan adab. Karena apabila kita duduk dengan adab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik pada kita untuk beramal. Maka karena majlis ini majlis yang sangat agung, majlis yang sangat besar, maka kita duduk dengan adab, jangan bersandar ya. Apabila kita duduk dalam majlis, kita usahakan duduk dalam keadaan duduk tahiyat ataupun duduk iftirash, bertawajuh dalam duduknya kita sehingga kita akan terkesan dengan apa yang diperdengarkan berupa ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti yang pertama adalah kita duduk dengan adab. Kemudian yang kedua, apa saja yang mengalihkan tawajuh kita atau perhatian kita dengan apa yang disampaikan, maka kita jauhkan diri kita darinya. Misalnya apa yang ada di kantong kita berupa yang menyibukkan kita dan dari memusatkan perhatian kita dengan apa yang disampaikan, maka perkara tersebut kita jauhi, kita hindari, sehingga apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperdengarkan kepada kita, kita ada kekuatan untuk mengamalkannya dan menyampaikannya. Dan tentu selain kita duduk dengan adab, kemudian jangan sampai ada yang mengalihkan kita dari perhatian kita dalam majlis ini, maka kita niat untuk amal dan sampaikan kepada seluruh alam. Hadis ke andar aata hai al-ilmu ilman, ilmun fil qalb
व इल्मुन अलल लिसान, कि इल्म दो किस्म का है। एक इल्म जो दिल में होता है, दिल पर असर अंदाज होता है, और एक वो इल्म जो जुबान पर होता है। जो दिल में पर असर करता है ये इल्म तो आदमी को जन्नत में ले जाता है, और जो सिर्फ जुबान पर होता है ये इल्म आदमी के लिए क़यामत के दिन हुज्जत, आदमी के खिलाफ हुज्जत बन जाता है। तो जो इल्म जो दिल पर असर करता है और उसके जरिए से आदमी अमल पर आता है, मकसूद अमल है, मकसूद अमल, इल्म महज मकसूद नहीं है, बल्कि इल्म अमल मकसूद। तो जो अमल पर आदमी आता है वो मजलिस के आदाब की रियायत करने से आता है, और सिर्फ आदमी सुन ले, बहुत सारी मालूमात जमा कर ले। जैसे आजकल बहुत सारे असबाब हैं, आदमी बैठा बैठा पता नहीं कहाँ कहाँ की दीन की दुनिया की बातें आदमी मालूम कर सकता है। तो इन चीज़ों से आदमी की जिंदगी नहीं बदलती, आदमी के अंदर अमल नहीं आता। इसलिए जरूरत होती है दीनी मजालिस के अंदर आदमी जाए, अदब के साथ बैठे और अदब के साथ आदमी बात सुने। ये हर मुसलमान की जरूरत है। Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu mafhum hadis, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang ada di dalam hati, dan itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian yang kedua adalah ilmu yang hanya di lidah, maka itu akan menjadi tuntutan Allah Ta'ala atas anak Adam. Maka ilmu itu dua, ilmu yang berkesan dalam hati dan ilmu yang hanya di lisan. Ilmu yang berkesan di dalam hati akan membawa seseorang itu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu yang hanya di lidah, maka itu akan menjadi tuntutan Allah Ta'ala atas anak Adam. Maka dikarenakan ilmu ini adalah bagaimana betul-betul berkesan dalam hati, maka satu pelajaran yang sebetulnya ditujukan kepada kita oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam menuntut ilmu, dalam perkara yang berhubungan dengan ilmu, bukan hanya mujarrad atau hanya ilmu saja, hanya sebatas maklumat atau pengetahuan, tapi yang dikehendaki dalam ilmu itu adalah wujud dalam amal kemudian disampaikan. Maka karena hubungannya dalam hati, kesan di dalam hati dan wujud dalam amal, maka dalam menuntut ilmu mesti dengan adab. Kalau berbicara kondisi sekarang atau sekarang ini, untuk sekedar hanya maklumat, maka informasi yang diperolehi untuk maklumat atau pengetahuan yang hanya sampai di kepala atau hanya sampai kepada lidah bisa didapati di mana saja. Tetapi yang dikehendaki dalam hadis tersebut, ilmu itu bukan hanya di lidah atau sebatas pengetahuan saja, tetapi ilmu adalah bagaimana berkesan di dalam hati, wujud dalam amalan, kemudian disampaikan tentunya. Maka karena ilmu ini bagaimana betul-betul berkesan dalam hati, maka duduknya kita dalam menuntut ilmu, duduknya kita dalam hubungannya mendengarkan perkara ilmu, maka duduknya kita dengan penuh dengan adab. Sehingga ketika kita duduk dengan adab, Allah akan kesankan dalam hati. Sehingga itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. हमारी इस मजलिस से मकसूद ये है, खास तौर पर हम सब दीन की मेहनत पर आ जाएं, क्योंकि दीन की मेहनत होगी तो हमारे अंदर भी दीन होगा और सारी इंसानियत के अंदर दीन आएगा, दीन आगे बढ़ेगा, दीन चलेगा। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो दीन हमारी जात से भी निकलता जाएगा, और तो और काफिर तो क्या इस्लाम में दाखिल हूँ, हमारी जात से भी दीन निकलता जाएगा, मुसलमानों के अंदर से भी दीन निकलता जाएगा। हमारी इस मजलिस से मकसूद यह है कि हम दीन की मेहनत पर आ जाएं। तो आदाब के साथ बात सुनेंगे तो अल्लाह ताला हमें मेहनत पर आने की तौफीक अता फरमाए। Maka tujuan kita di sini adalah bagaimana kita memutuskan untuk buat kerja agama, usaha atas agama. Maka apabila kita buat usaha atas agama, maka agama yang sempurna yaitu Islam wujud dalam kehidupan kita, akan wujud amalnya dalam kehidupan keluarga kita dan bahkan umat. Maka duduknya kita ini adalah untuk itu. Bagaimana kita buat usaha atas agama, sehingga agama wujud dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya kita, bahkan umat. Dan bukan hanya atas orang-orang Islam, tapi bagi orang-orang di luar Islam berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan itu semua bermuara kalau kita buat kerja agama. Tetapi apabila tidak ada usaha atas agama, maka amal agama yang sudah ada akan menjauh daripada kita. Bahkan agama akan keluar dari kehidupan umat. Jangankan berharap orang-orang di luar Islam berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan orang Islam sendiri ketika tidak buat kerja agama dan tidak buat usaha atas agama, agama akan keluar dari kehidupan umat.
Maka dikarenakan perkara usaha atas agama ini sangat penting sekali, maka duduknya kita semua adalah dengan penuh adab, sehingga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita untuk buat usaha atas agama. हमारा जान माल वक़्त दीन की मेहनत पर लगना चाहिए। जो जान माल वक़्त आदमी का दुनिया बनाने में लग जाए वो अपना नहीं है, वो नुकसान है, वो समझदारी की बात नहीं है। जान माल को दीन की मेहनत पर लगाना, दीन दुनिया के अंदर चलाने पर लगाना, अपने अंदर दीन को लाने पर लगाना, ये जान माल वक़्त के का सही मसरफ है और इसका नतीजा दुनिया के अंदर भी सही निकलता है, अच्छा निकलता है, और इसका नतीजा आखिरत के अंदर भी सही और अच्छा निकलता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र हुआ कब्रिस्तान में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कब्रिस्तान वालों को मुखातब करके कहा, अखबारु मा इंदना अन्ना निसाअकुम क़द तुज़व्विजत व अम्वालुकुम क़द तुफ़र्रिक़त व दूरुकुम क़द सुकिनत, के हमारी खबर तो ये है कि तुम्हारी औरतों से दूसरों ने निकाह कर लिया और तुम्हारे माल तकसीम हो गए और तुम्हारे घरों में दूसरे रहने लगे। तो आवाज़ आई, गैबी आवाज़ आई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल भी किया, वह और तुम्हारी खबर क्या है? तो गैब से आवाज़ आई कि अखबारु मा इंदना अन्ना मा क़द्दमना वजदना व मा अकलना रबिहना व मा तरकना खसरना, के जो हमने आगे भेज दिया वो हमने पा लिया, वो हमें मिल गया, और जो हमें दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर लिया, अपनी ज़रूरियात में लगा दिया, वो हमने फ़ायदा उठा लिया, और जो हमने छोड़ दिया वो हमने नुकसान कर लिया। Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Ta'ala berikan kepada kita kehidupan, harta, diri, waktu. Maka Allah SWT memberikan kepada kita itu semua. Maka bagaimana kita menggunakan, mentasarrufkan, memanfaatkan, menggunakan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada sesuatu yang seharusnya kita tempatkan, kita posisikan diri kita dalam menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan tersebut. Maka untuk apa Allah Ta'ala memberikan harta, diri, waktu kepada kita? Maka kita gunakan untuk perkara yang sangat besar, untuk agama dan usaha atas agama. Apabila kita menggunakan harta diri kita, waktu kita untuk perkara agama dan usaha atas agama, maka kita telah menggunakannya sebagaimana seharusnya kita mesti menggunakan harta diri, waktu kita. Maka dirahmatullah, kalau kita gunakan itu semua untuk perkara agama dan usaha atas agama, maka kita akan mendapatkan kemanfaatannya. Kita akan mendapatkan kemanfaatan yang besar, bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia juga Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan, kebaikan daripada apa yang kita gunakan, harta, diri, dan waktu kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita gunakan harta, diri, waktu kita hanya untuk dunia, dan apalagi perkara-perkara maksiat, maka kita telah menggunakan bukan pada sesuatu yang seharusnya kita gunakan. Maka kita akan mendapatkan kerugian yang besar di dunia dan akhirat. Satu saat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berada di satu pemakaman. Kemudian beliau telah menjadikan ahli kubur pada waktu itu sebagai mukhatab, atau disampaikan kepada mereka, wahai ahli kubur, aku ingin menyampaikan tentang kabar berkenaan dengan kami. Maksudnya apa yang kalian tinggalkan. Maka sesungguhnya istri-istri kalian telah dinikahi oleh yang lain. Dan sesungguhnya harta yang dulu kalian diamanahkan itu telah berpindah tangan kepada yang lain dan telah dibagikan. Dan tempat tinggal yang dulu kalian tinggali, maka telah ditempati atau ditinggali oleh orang yang lain. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, selanjutnya, wahai ahli kubur, bagaimana kabar tentang kalian? Maka ada satu suara gaib yang terdengar, suaranya tidak terlihat wujudnya. Maka mengatakan, ketahuilah kabar tentang kami, bahwa apa yang telah kami buat dahulu berupa amal kebaikan ataupun apa saja amal, maka kami telah mendapatkan balasannya ketika kami berada di dalam kubur ini. Dan kemudian apa yang kami makan, maka sesungguhnya kami telah mendapatkan faidah. Dan kemudian apa yang kami tinggalkan, maka kami telah mendapatkan kerugian. Maksudnya kami tidak menggunakan apa yang dahulu diberikan oleh Allah Ta'ala,
kepada sesuatu yang seharusnya kami gunakan, maka kami mendapatkan kerugian. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. اللہ نے اس دنیا کے اندر نتائج کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، جو چاہیں اپنی قدرت سے کر سکتے ہیں، کسی سبب کے محتاج نہیں. اللہ نے پیاس کے بجھنے کے لیے پانی کو سبب بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ پیاس بجھانے میں پانی کے محتاج نہیں ہے. بھوک ختم ہونے کے لیے اللہ نے کھانے کو سبب بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ بھوک ختم کرنے کے لیے کھانے کے محتاج نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے الٹ کر دیتے کہ جب آدمی کو پیاس لگے آدمی کھانا کھائے، اور جب بھوک لگے آدمی پانی پیے، پیاس بجھ جائے اور بھوک ختم ہو جائے، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا. تو اس دنیا کے اندر اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا. جس چیز کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے، اور اللہ ہی اپنی قدرت سے وجود دیتے. اور اللہ تعالی بنی اسرائیل کو 40 سال میدان تی کے اندر اللہ نے بغیر اسباب کے کھلایا. انہوں نے حکم کی نافرمانی کی تو ان کو اللہ نے راستہ بلا دیا. وہ چلتے تھے صبح سے شام تک اور اس میدان سے باہر نہیں نکل پاتے تھے، اس کا راستہ نہیں ملتا تھا. اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جیسے چاہے کرے. راستے بھی رہنمائی کرنے والے، راستے دکھانے والے، راستے کی فہم سمجھ پیدا کرنے والے اللہ، اور بھٹکا دینے والے بھی اللہ. اللہ کسی کو پر راستہ نہ مٹا دے اور راستہ سے اس کو بھٹکا دے، تو اللہ جو چاہے اپنی قدرت سے کرے. وہ 40 سال تک چلتے رہے اور ان کو اس میدان سے وہ نکل نہیں سکے. تو اس وقت ان کی ضروریات اللہ پوری کرتے تھے. ان کو پانی بھی دیتے، پانی پیتے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ پتھر تھا، اس پر آپ لاٹھی مارتے، پتھر سے پانی چشمے جاری ہو جاتے. 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہو جاتے. وہ اس میں سے پانی پیتے. اور کھانے کے لیے من اور سلوا، میٹھا کھانا بھی اور نمکین کھانا بھی، وہ ان کو آسمان سے آ جاتا، گر جاتا. صبح اٹھتے تو کھا لیتے. بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں کپڑوں کی، تو کپڑے جو بچہ پیدا ہوتا وہ کپڑوں کے ساتھ ہی پیدا ہوتا. بچہ بڑا ہوتا جاتا، کپڑے بھی بڑھتے جاتے. اور آدمی کو چھت کی ضرورت ہوتی ہے دھوپ گرمی سے بچنے کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے، تو بادلوں کے ذریعے سے ان پر سایہ کر دیا جاتا. تو بغیر اسباب کے 40 سال تک اللہ نے ایک قوم کو اللہ نے پالا. اللہ پالنے کے لیے جو ہمارے ظاہری اسباب ہیں ان کے اللہ محتاج نہیں. Allah SWT menjadikan dunia ini sebagai darul asbab, tempat sebab-sebab. Walaupun sebetulnya semuanya bermuara dengan kudratullah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala terjadinya segala sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini sebagai darul asbab. Seseorang ketika dia makan, maka dia akan kenyang. Tentu itu pun dengan kudratullah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jadikan ketentuan begitu. Walaupun begitu, Allah Ta'ala mampu berkuasa untuk menjadikan seseorang itu tanpa makan, Allah kenyangkan dia, bisa. Begitu juga seseorang itu dihilangkan hausnya, hanya umumnya adalah dia minum, hilang hausnya. Tapi sebetulnya itu semua bermuara dengan kudratullah. Allah yang berkuasa menghilangkan rasa haus. Bisa jadi seseorang ketika dia minum tidak hilang rasa hausnya. Atau mungkin seseorang dia makan, hilang rasa hausnya, dia minum, laparnya. Apabila Allah kehendaki maka hilang rasa lapar ataupun hilang rasa haus. Maka dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang kuasa mutlak atas segala sesuatu. Segala sesuatu dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan dengan asbabnya, dengan ketentuan-ketentuannya. Walaupun sebetulnya yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan tentang kisah bagaimana Bani Israel yang mereka berada di lembah Tih. Maka pada waktu itu 40 tahun. Bagaimana mereka 40 tahun? Dengan kudrat Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Mereka pada waktu itu terisolasi. Mereka walaupun memiliki pengetahuan bagaimana bisa keluar dari lembah tersebut, dari tempat tersebut, Medan Tih. Maka pada waktu itu rahimahumullah mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut selama 40 tahun. Secara zahirnya, apabila tempat itu terisolasi, tidak bisa kemana-mana, maka asbab-asbab zahiriyah itu tidak sebagaimana seseorang yang bisa pergi ke sana kemari. Mereka akan dapati asbab-asbab zahiriyah.
Tetapi ya rahimakumullah, Allah Ta'ala dengan kudratnya memelihara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka. Allah siapkan semuanya dengan kudratnya. Allah memberikan kepada mereka air dengan kudratnya. Maka Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu memukulkan tongkatnya ke batu. Kemudian keluar pancaran air yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk 12 kabilah. Semua mereka tanpa terkecuali menikmati air tersebut. Secara zahir mereka terisolasi. Untuk mencari air tentu butuh tempat yang lain yang ada sumber air dan sebagainya. Tetapi Allah dengan kudratnya memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya. Kemudian jadilah 12 mata air atau pancaran air yang mereka bisa nikmati. Begitu juga makanan. Maka Allah Ta'ala siapkan bagi mereka manna wa salwa, manna dan salwa. Ada yang makanannya rasanya asin dan kemudian juga ada makanan yang manis. Maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Padahal tempatnya terisolasi. Tapi Allah dari langitnya Allah Ta'ala. Allah turunkan hajat-hajat bagi mereka. Begitu juga pakaian. Bagaimana mendapatkan pakaian tempat terisolasi? Tapi jangan tanya bagaimana tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah siapkan anak-anak kecil atau bayi-bayi yang lahir ya dari rahim ibu-ibunya sudah dalam keadaan mengenakan pakaian. Allah siapkan dengan kudratnya. Dan bukan hanya sampai di situ. Mereka sudah pakai pakaian dalam keadaan mengenakan pakaian lahirnya. Kemudian Allah dengan kudratnya itu pakaian ketika tubuh mereka membesar, beranjak anak-anak, kemudian remaja. Itu juga pakaian membesar juga sesuai dengan size ukuran tubuh mereka. Siapa yang menjaga mereka? Siapa yang memelihara mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan kudratnya, Allah dengan kuasanya menjadikan segala sesuatu. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. साथ ही थोड़ी हरकत कर ले और कोशिश कर ले कि तशहुद की शक्ल में बैठ जाए और थोड़ा सा हरकत करके जब थक जाए फिर कैफियत चाहे बदल ले ताकि जरा ताजगी आ जाए. Kita gerakkan sedikit tubuh kita untuk duduk iftiras tu Pak, Masya Allah. Supaya tazkiyah, ya. Supaya kita fresh, ya. Supaya segar, ya. Duduk dengan gembira, duduk dengan bahagia. Karena kita ini sedang berada di taman surga Pak, Masya Allah. जन्नत में जाने के लिए सब तैयार हैं. Semua bersedia mau pergi ke surga Pak. माशाअल्लाह. तो कितनी देर कितना अरसा जन्नत में रहने का इरादा है? Mau berapa lama di surga Pak? लाखों साल तो सिर्फ अल्लाह का दीदार ही होता रहेगा और आदमी का जी नहीं भरेगा. Ratusan ribu tahun hanya memandang wajah Allah saja itu baru memandang wajah Allah itu ratusan ribu tahun dalam surganya Allah. आदमी हर जुमे को बाजार लगेगा. Setiap hari Jumat pergi ke pasar. और जिस pasar बाजार के अंदर जो है ना तस्वीरें होंगी बहुत खूबसूरत तो आदमी का जो मर्द जाएंगे उस बाजार के अंदर बीवियां और हूरें तो वहीं पर जन्नत के अंदर होंगी. तो मर्दों को जो तस्वीर जो सूरत पसंद आ जाएगी कि मेरी सूरत ऐसी बन जाए वैसे ही हो जाएगी. और कुछ अल्लाह के दीदार की वजह से और अल्लाह की तरफ से जो नूर के बादल बरसेंगे उनकी वजह से भी हुस्न बहुत बढ़ जाएगा. और जब वो वापस आएंगे अपनी बीवियों के पास तो बीवियां कहेंगी कि तुम तो पहले से बहुत खूबसूरत हो गए. तो वो मर्द कहेंगे कि आप भी पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो. Masya Allah. Di dalam surganya Allah Ta'ala di sana ada bidadari Pak. Masya Allah. Ada kenikmatan-kenikmatan surga. Ada pasar Jumat di situ ya. Ada pasar Jumat. Maka kita datang ke pasar tersebut. Maka ada lukisan-lukisan wajah ala surga di pasar Jumat tersebut. Maka ketika lihat lukisan-lukisan wajah tersebut, kita melihatnya, memandangnya, wah saya ingin wajah seperti ini. Maka Allah dengan kudratnya menjadikan wajah kita begitu indah seperti yang kita kehendaki. Kemudian rahmatullah kita akan kembali. Kemudian berjumpa dengan bidadari istri kita di dalam surga. Loh kok kalian tambah cantik aja ya. Tambah luar biasa kecantikan kalian. Mereka pun mengatakan abang pun jauh lebih ganteng, lebih tampan dari sebelumnya. Dan kemudian rahmatullah ketika seseorang itu memandang wajah Allah kama yaliku bisya'ni. Dan nur daripada wajah Allah Ta'ala bercurahan. Maka apa yang terjadi semakin tampan lagi. Semakin gagah kita. Dan semakin cantik daripada istri-istri kita di dalam surganya Allah Ta'ala. जन्नत के अंदर जो है आदमी की जो बीवियां होंगी वो हर वक्त जवान रहेगी चाहे लाखों साल गुजर जाए. दुनिया के अंदर आदमी शादी करता है
جوان سے شادی کرتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا حسن بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کا حسن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مرد بھی گرنا شروع ہو جاتا ہے, عورت بھی گرنی شروع ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ شادی کیا ہے؟ فرمایا کہ سرور شہر, ایک مہینے کا مزے ہیں. پھر کیا ہے کہ قصور و ظہر, پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے. پھر کیا ہے دخول قبر, پھر آدمی قبر کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر آدمی تھوڑی سی شادی آدمی کی ضرورت ہے, اس کے لیے آدمی کتنی محنت کرتا ہے. تو جنت کی حوروں کے لیے بھی تو کچھ مجاہدہ کرنا چاہیے اور کچھ نیت کرنی چاہیے, کچھ جاگنا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے. Di surga, bidadari ataupun kita yang berada dalam surganya Allah Ta'ala itu semakin hari semakin tampan, semakin cantik, Pak. Bukan berkurang ketampanan dan kecantikannya. Tapi kalau di dunia ini, setampan apapun kita, secantik apapun istri kita, nanti satu saat berkurang, terus berkurang. Begitulah kenikmatan dunia. Sekarang kita sehat, muda, istri kita muda, maka nanti satu saat ya menjadi tua juga, berkurang kecantikannya. Tapi kalau di surga, kecantikan terus bertambah, ketampanan terus bertambah. Kalau di dunia begitu. Bahkan Sayyidina Ali beliau katakan, ditanya, pernikahan itu apa? Beliau katakan bahwa pernikahan itu adalah luzumu mahrin, wajib untuk bayar mahar. Sururu syahrin, kegembiraan 1 bulan. Umumnya orang itu kalau menikah ya Masya Allah di awal-awal tuh kayaknya luar biasa. Kemudian humumu dahrin, kesusahan yang berkelanjutan. Kemudian kusuru dhahrin, mulai tulang punggung sakit-sakit. Kemudian nuzulu qabrin, untuk dukhulu qabrin, lalu masuk ke dalam kubur. Sudah dunia itu begitu. Nah, kalau ingin dapat surganya Allah, dapat ridhonya Allah, mau dapat bidadari, ya mesti mujahadah, mesti susah payah. Maka duduknya di antara bentuk mujahadah bagaimana? Duduknya kita dalam keadaan terjaga, duduknya kita dengan tawajuh, bersedia semua insyaallah. اور جنت کے اندر جو ہے وہ آدمی خود بھی اور ان کی بیویاں بھی, ان کا حسن ہمیشہ بڑھتا چلا جائے گا, بلکہ جنت کی ہر نعمت ہی زیادہ ہوتی چلی جائے گی, کم نہیں ہوگی, زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی. کیونکہ آدمی نعمت کے ایک درجے میں رہے تو آدمی کا دل بھر جاتا ہے, لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے جنت کے اندر, آدمیوں کا حسن, ان کی بیویوں کا حسن, جنت کی ہر نعمت, جنت کی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی. Nikmatan surga itu tidak berkurang dan bahkan tidak statis, tetapi tidak tetap dalam satu keadaan, tapi terus naik, terus bertambah. Umumnya yang ada ketika seseorang itu berada dalam satu nikmat yang sama atau sesuatu yang dia nikmati sama itu, kalau bahasa mereka itu hati menjadi penuh, ini sama, sudah sama lagi. Tapi kalau nikmat itu bertambah, beda rasanya. Maka di dalam surganya Allah Ta'ala itu kenikmat itu terus bertambah dan terus bertambah. Ketampanan bertambah, kemudian kecantikan bertambah, kenikmatan terus bertambah. Itu di dalam surganya Allah SWT. Allah jadikan seperti itu. تو تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے؟ Bersedia semua insyaallah. Untuk itu bersedia semua insyaallah ya. آدمی دنیا کے اندر کام کرتا ہے, کسی کا ہم مزدوری کر لی, وہ مزدوری کے اس کو 1 مہینے کے بعد اس کے پیسے دے دیتا ہے, تنخواہ دے دیتا ہے. کوئی ذمہ دار زمین پر محنت کرتا ہے, 5-6 مہینے میں فصل آ جاتی ہے, 1 مرتبہ مزدوری کرنے کے بعد اس کو تنخواہ مل جاتی ہے. وہ 1 مہینے کی مزدوری کرنے کے بعد اگلے مہینے پھر چلا جائے اور اگلے مہینے مزدوری نہ کی ہو کہ مجھے تنخواہ مل جائے, اس کو تنخواہ نہیں ملے گی. اور اسی طرح ذمہ دار زمین پر محنت کرتا ہے, زمین پر محنت کے نتیجے میں اس کو فصل ملتی ہے. پھر وہ اگلے 6 مہینے میں یا اگلے سال میں آدمی بغیر محنت کے فصل کا منتظر رہے کہ مجھے فصل مل جائے گی, فصل کوئی نہیں ملتی. دنیا کے اندر تو یہ حال ہے کہ 1 مرتبہ ملتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے, پھر کبھی نہیں ملتا. لیکن دین پر لگانے کا اللہ نے کیسا معاملہ رکھا ہے. فرمایا, علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے سود سے منع کیا, جو انسانوں کو اللہ نے سود سے, ربا سے منع کیا, لیکن اللہ خود سود دیتے ہیں اپنی ذات سے. دنیا کے اندر آدمی اللہ پر 1 مرتبہ لگائے, مال لگائے, جان لگائے, وقت لگائے, وہ 1 مرتبہ نہیں, بار بار ملتا ہے, موت تک ملتا رہتا ہے.
आदमी की नेकियों की वजह से, आदमी की अच्छाइयों की वजह से आदमी को मौत तक बार बार मिलता रहता। फिर उसी अमल की वजह से आदमी को कब्र के अंदर भी मिलेगा, और उसी अमल की वजह से आदमी को हशर में क़यामत के दिन भी उसी अमल की वजह से मिलेगा। जैसे आता है कि आदमी के क़यामत के दिन जब लोग चलेंगे, सख्त अंधेरा छा जाएगा, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा, जन्नत जहन्नम कुछ नजर नहीं आएगी, और उसके ऊपर दोज़ख के ऊपर पुल सिरात है, उस पर से गुजरना होगा। तो ईमान वालों को अल्लाह उनके ईमान और उनके आमाल की रोशनी देंगे, और उस रोशनी यही आमाल कब्र के अंदर भी काम आ रहे हैं। जब कब्र के अंदर आदमी जाएगा तो नमाज एक तरफ, रोजा एक तरफ, दूसरे आमाल एक तरफ और सब्र एक तरफ। तो जिधर से अजाब आएगा, नमाज रोक रही है, रोजा रोक रहा है और आमाल रोक रहे हैं, और सब्र एक कोने में बैठा होगा। तो जब वो अजाब को आमाल चारों तरफ से वापस कर देंगे अजाब को, तो वो सब्र बाद में कहेगा चलो अच्छा हुआ तुमने ही कब्र के अजाब को हटा दिया, दूर कर दिया, वरना मैं इंतजार में था कि तुम में से कोई कमजोर होता तो मैं उसकी मदद करता। तो कब्र के अंदर भी ये आमाल काम आ रहे हैं, और फिर हशर के अंदर भी आमाल काम आएंगे। इन आमाल के नूर से हम पुलसरात के ऊपर से गुजरेंगे, और फिर जन्नत के अंदर अल्लाह दाखिला अता फरमाएंगे, जन्नत के अंदर चले जाएंगे। फिर जन्नत के अंदर खालिदीन फीहा अबदा, लामहदूद जिंदगी के अंदर आदमी ने हमेशा हमेशा के लिए उन आमाल से फायदा उठाना, और हमेशा वो आमाल के नफे बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की ही करते चले जाएंगे। Seseorang ketika dia menjadi pekerja, maka dia bekerja di akhir bulan atau di awal bulan selanjutnya, maka dia mendapatkan gaji atau bayaran dari hasil kerjanya setelah 1 bulan. Maka kalau dia ingin mendapatkan bayaran lagi di bulan selanjutnya, maka dia mesti kerja lagi. Nggak bisa dia katakan, saya kan sudah kerja di bulan yang pertama, maka saya berhak dong untuk mendapatkan bayaran. Ya nggak bisa. Ketentuannya kalau ingin mendapatkan bayaran atas pekerjaan berarti maknanya mesti bekerja. Kalau tidak bekerja bagaimana mendapatkan bayaran? Seorang petani bertani, dia bercocok tanam. Maka setelah 5 bulan, 6 bulan dia akan panen dari apa yang dia usahakan. Tapi kalau dia tidak usaha, setelah dia panen lalu dia tidak usaha, dia dengan anggapan wah saya kan sudah usaha 5 bulan atau 6 bulan sehingga dapat panen, maka saya bisa dapatkan juga dong panenan ketika 6 bulan selanjutnya. Ya tidak bisa. Setelah dia berusaha dalam waktu 5-6 bulan kemudian, baru nanti di 6 bulan selanjutnya dia akan mendapatkan panenan. Itu untuk dunia. Maka dirahmatullah, kenikmatan yang diberikan tadi kepada seorang pekerja, yang dia bekerja mendapatkan hasil dari kerjaannya terbatas. Dia mesti usaha lagi baru dapat. Begitu juga seorang petani yang dia karena dia bercocok tanam mengerahkan potensinya, usahanya untuk mendapatkan panen, dia hanya mendapatkan panen apa yang dia usahakan sebelumnya. Setelahnya dia mesti usaha lagi, baru dia akan mendapatkan. Tetapi subhanallah, seseorang yang dia dalam kehidupannya beramal, beriman, beramal soleh, dia usaha atas agama, Allah Ta'ala itu Masya Allah melipat gandakan pada siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau kita melihat bahwasanya Allah Ta'ala itu berhak, penentu dari ketentuan-ketentuan syariat itu adalah Allah Ta'ala menentukan. Nabi SAW melalui apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala menentukan apa ketentuan syariat. Kalau Allah Ta'ala itu mengharamkan riba, riba diharamkan. Ya, namanya riba, jadi ada lebih dari apa yang ada. Kemudian hadirin rahimakumullah, Allah SWT itu bagaimana? Masya Allah. Seseorang itu beramal saleh, dan sebetulnya Allah juga yang berikan taufik kepadanya. Allah memberikan potensi kepadanya, harta, diri, waktu dan sebagainya. Tetapi ketika seseorang itu menggunakan itu semua untuk kebaikan, untuk amal saleh, untuk agama, untuk usaha atas agama, maka Allah lipat gandakan. Dan Allah Ta'ala wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu balasan Allah Ta'ala itu bukan hanya 1 kali. Balasan, ganjaran, pahala, anugerah yang Allah berikan itu terus berkelanjutan. Di dunia dia akan dapatkan kesan baik daripada amal saleh yang dia buat, dan nanti di akhirat dan selamanya nanti berada dalam surganya Allah Ta'ala. Tidak tadi seperti orang dia bekerja, ya dapat sudah mesti kerja lagi. Bertani setelah dapat panen mesti bekerja lagi, bertani lagi. Tapi orang yang beramal saleh terus menerus dia berada dalam surganya Allah Ta'ala selamanya.
di dunia, kemudian dikubur. Maka di dalam kubur yang dalam kegelapan, ya, maka seseorang yang dia dalam kehidupan dunianya dia beriman, beramal soleh, dia usaha agama, amal solehnya akan berada di dekat dia. Solatnya di satu sisi, kemudian juga puasanya di satu sisi yang lain, kemudian amal soleh yang lain berada di sisi-sisi yang lain. Begitu juga sabar berada di satu sisi juga. Kemudian ketika hendak datang azab kepada seseorang itu, maka dihalau oleh solatnya. Kemudian ada lagi datang dihalau lagi oleh puasanya, atau dihalau oleh amal-amal soleh yang lain. Ketika sudah terhalau semua itu azab, maka diberikan kenikmatan bagi ahli kubur yang di dalam kuburnya, yang dia hidup dulunya di dunia dengan iman dan amal soleh. Lalu sabar yang berada di satu sisi mengatakan bahwasanya sebetulnya tadi saya sudah mau maju ke depan ini, tapi sudah terhalau semua. Karena bisa jadi ini ada kekurangan dalam amal-amal yang lain, maka aku akan sempurnakan dengan kesabaran, dengan sabar. Maknanya hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala akan memberikan balasan bukan hanya nanti di dunia, bukan hanya di dunia, tetapi juga di kubur. Bukan hanya sampai di kubur, tapi nanti dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala, hari yang penuh dengan kegelapan, kengerian, takutan, mencekam dan sebagainya, maka iman dan amal seseorang itu akan menjadi nur, cahaya yang akan menjadikan sebab terang benderang, sehingga terlihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya gelap gulita, tidak terlihat bagaimana surga, tidak terlihat neraka. Tetapi dengan iman dan amal soleh yang dibuat oleh seseorang, mereka akan mendapatkan terang benderang sehingga terlihat dan sampai akhirnya berada dalam kenikmatan selamanya dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu nikmat, dan bukan hanya sebentar, bukan batasan waktu tertentu, tidak, tapi selamanya dalam surganya Allah Ta'ala. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. سود کا آدمی کو نظر آتا ہے. سود کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی کسی کو قرضہ دے اور آدمی کہے کہ میں تم سے اتنے زیادہ لوں گا واپس. بعض یہ چیز دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو سختی سے منع ہے. تو یہ جو آدمی کو نظر آتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ بڑھتا نہیں ہے. چند سالوں میں وہ آدمی کا جو کاروبار یا جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 40 سال کے اندر اللہ محاق، مٹ جانا، مال و متاع تباہ و برباد ہو جانا، آدمی کا کنگال ہو جانا آدمی کو دکھا دیتے ہیں اللہ تعالی. اور ادھر یربی الصدقات، صدقہ کیا مطلب؟ اللہ کے لیے لگانا، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو اللہ کے لیے لگانا. مثلا زکوٰۃ ہے، آدمی 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ نکالتا ہے، تو آدمی کا ساری دنیا کا حساب، ہر حساب دان وہ یہی دیکھتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ میرے 100 میں سے 2.5 روپے کم ہو گئے ہیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہے. ہمیں چاہے سمجھ آئے نہ آئے، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں. دنیا کے اندر بھی بڑھاتے ہیں، اور پھر یہ بڑھنے کی صورتیں ہیں. قبر میں بڑھتا ہے، حشر میں بڑھتا ہے، اور پھر جنت کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے انہی کیے ہوئے پر. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ، یعنی جو آدمی اللہ پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے وہ بڑھتا ہے. جو آدمی اللہ سے بچاتا ہے، اللہ سے اور اللہ کے دین سے بچانے پر آدمی کی کامیابی اور آدمی کو وسعت اور فراخی نہیں آتی، بلکہ اللہ پر لگانے سے آتی. صحابہ رضی اللہ عنہم بہت سمجھدار تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ پر لگانا ہے، اس سے بڑھے گا. اور اللہ نے ان کو بہت بڑا چڑھا کر دیا. اور ہم نہ سمجھی کی وجہ سے، کیونکہ آتا ہے نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل اندھا ہونا دل کا اندھا ہونا ہے. جو سینوں کے اندر دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے فَإِنَّ شَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ. بدترین اندھا پن یہ ہے کہ آدمی کا دل اندھا ہو جائے. تو جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو سود سے بڑھنا نظر آتا ہے اور اللہ پر خرچ کرنے سے کم ہونا نظر آتا ہے. اور صحابہ جب دل کے اندر ہدایت آ جاتی ہے، ہدایت کا نور آ جاتا ہے، تو پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پر لگانے سے بڑھتا ہے. آج سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری جان بچ جائے، کھیت کے اندر لگ جائے، دکان کے اندر لگ جائے، زمین کے اندر لگ جائے،
मेरे बच्चों पर की जिंदगी बनाने में लग जाए तो मेरा कुछ बन जाएगा। हालांकि यही जान, यही माल, यही वक़्त अगर अल्लाह पर लग जाए तो फिर अल्लाह पता नहीं कितना देंगे, बहुत ज्यादा देंगे। दुनिया और आखिरत के अंदर देते हैं अल्लाह ताला। सहाबा को कितना मिला कि थोड़े अरसे में कैसरो किसरा की बात की, उनके खजाने सहाबा के कदमों में ढेर हो। इस चीज को हमें समझने की जरूरत। Hadirin rahimakumullah, amal kebaikan itu terus akan kita dapatkan nikmatnya, anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Sedangkan sebaliknya, bahwasanya Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan riba secara khusus. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Maka beliau katakan, apa itu riba? Dalam bahasa mereka yaitu artinya riba. Jadi riba itu misal seseorang itu meminjamkan uangnya kepada yang lain dengan syarat diakadkan bahwasanya dia memperoleh bayaran apa yang ia pinjamkan dengan jumlah yang lebih besar dari apa yang ia telah pinjamkan. Maka rahmatullah itu diancam keras di dalam Al-Quranul Karim. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegaskan keharamannya. Maka dirahmatullah, riba itu secara zahir terlihatnya bahwasanya seseorang ketika dia meminjamkan uangnya dengan akad, dengan kesepakatan dia mendapatkan jumlah yang lebih besar. Secara zahirnya terlihat kasat matanya hartanya bertambah. Tapi sebetulnya Allah Ta'ala yang firmankan dalam Al-Quran pasti benar. Yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan riba. Allah Ta'ala menghancurkan riba. Maka terlihatnya nampaknya bertambah, hakikatnya kehancuran baginya. Bahkan di dunia kesan buruk daripada riba itu berkesan kepada seseorang. Amalan kebaikannya bisa dihapuskan oleh Allah sebentar dengan sebab riba. Ya. Seseorang dia dalam beramal ibadah tetapi tetap tenggelam dalam riba, maka amal-amal kebaikannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu ancaman untuk meninggalkan daripada riba. Tapi inti yang ingin beliau ketengahkan bahwasanya apa yang difahami oleh para sahabat anhum yaitu firmankan Allah Ta'ala wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala mengembangkan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangkan sedekah. Jadi zahirnya ketika seseorang itu sedekah, apakah itu yang wajib berupa zakat ataupun sedekah tatawwu', maka beliau katakan zakat. Seseorang dia memiliki takaran harta yang sudah mesti dizakati. Dalam hitungan katakanlah 100, maka diberikan 2,5%-nya. Maka dari 2,5% itu dari 100 itu diambil 2,5-nya. Maka zahirnya kasat matanya terlihatnya bahwasanya itu berkurang. Tapi Allah firmankan wa yurbis shadaqat. Allah Ta'ala mengembangkan sedekah. Bagi mereka-mereka yang hatinya terang benderang, yang dipenuhi dengan nur keimanan dan keyakinan, maka mereka pasti meyakini apa yang Allah Ta'ala firmankan, yaitu wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala mengembangkan sedekah. Maka mereka menafikan kasat mata atau terlihat zahirnya, lebih membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Dan ini yang ada di dalam kehidupan para sahabat anhum dan kekasih-kekasih Allah SWT. Umumnya yang ada umat manusia beranggapan bahwasanya keberhasilan itu, kesuksesan itu, atau kejayaan itu kalau seseorang itu menyisakan hartanya, menyimpan hartanya, bagaimana hartanya tetap ada dan tersisa. Tapi sebetulnya kemuliaan itu, kejayaan itu ketika seseorang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, menggunakan hartanya, memberikan hartanya, dia persembahkan hartanya untuk agama Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dengan kejayaan. Dan itu yang ada di dalam diri para sahabat anhum, sehingga mereka menggunakan harta mereka, diri mereka untuk agama Allah SWT, karena mereka meyakini itulah yang disebut dengan kejayaan. Keberhasilan yang sebenarnya ketika seseorang itu menginfakkan hartanya, menggunakan hartanya untuk agama Allah, untuk atas agama, untuk perjuangan agama. Itulah yang disebut dengan kejayaan. Sehingga Allah Ta'ala itu firmankan wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala mengembangkan sedekah. Bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia. Keberkahan daripada orang yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan, untuk agama, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dapatkan di dunia ini. Diberkahi oleh Allah Ta'ala, didatangkan kepada mereka di dunia. Coba kita lihat bagaimana sahabat anhum dahulu, ya, mereka menggunakan harta diri mereka untuk agama Allah. Allah berikan, dibukakan dunia bagi mereka, ditundukkan Kaisar, Kisra, Romawi, Persia,
Perbendaharaan kekayaan mereka didatangkan tumpukan daripada kekayaan Romawi dan Persia, Kaisar dan Kisra, itu di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Karena mereka telah menggunakan harta diri mereka, mereka telah infakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Dan itu menunjukkan hati mereka terang benderang, sehingga mereka memahami mana yang sebetulnya disebut dengan kejayaan dan di mana yang disebut dengan kerugian yang sebenarnya. Tetapi ketika seseorang itu hatinya gelap gulita, maka dia tidak bisa memahami yang sebenarnya. Terlihatnya malah sebaliknya, bahwa dengan meribakan hartanya dan akan bertambah hartanya, dan menginfakkan harta akan berkurang harta. Maka memandang bahwasanya kejayaan kalau udah disimpan-simpan aja. Ini nanti saya bisa gunakan untuk keperluan saya, untuk anak istri saya supaya bisa jadi orang yang sukses. Kalau bahasa kita mungkin akan jadi orang lah, saya akan jadi orang nih. Saya akan jadi orang, anak saya bisa jadi orang, keluarga saya bisa jadi orang, anak keturunan saya jadi orang, gitu. Ini bahasa yang ada digunakan. Padahal sebetulnya dirahmatullah, kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang beriman mesti memahami bahwa kejayaan itu dalam menginfakkan harta di jalan Allah. Tapi sebaliknya kalau seseorang yang gelap hati, dan ini hakikat kegelapan yang sebetulnya buta yang sebenarnya beliau katakan, bukanlah buta mata. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwasanya yang buta itu sebetulnya bukan mata, tetapi buta yang sebenarnya buta mata hati. Dan di dalam riwayat Nabi SAW sabdakan yang mafhumnya, kebutaan yang paling buruk itu adalah kebutaan mata hati. Itu ketika seseorang itu tidak bisa memandang yang mana yang sebenarnya, dan mana yang sebetulnya kehinaan. Sahabat radhiyallahu anhum telah terang benderang hati mereka, dan mereka memahami bahwa kejayaan ada dalam menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Menggunakan harta di jalan Allah. Keberhasilan yang sebenarnya adalah dengan menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Tapi mereka yang gelap hatinya, udah uangnya disimpan saja, disisakan saja, digenggam seerat-eratnya, tidak mau dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Disebut itu sebagai sebab akan menjadikan diri seseorang itu menjadi orang yang sukses, orang yang jadi orang yang sebenarnya. Padahal sebetulnya itu adalah kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. एक आलिम गुजरे हैं मालिकी, उनकी 115 साल उम्र थी और 115 साल की उम्र में उनके तमाम आज़ा सलामत, बिनाई, सुनना, चलना, हाथ पाँव सब सलामत। तो किसी ने कहा कि इतनी उम्र में आपके सारे आज़ा सलामत है, उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने आज़ा को अल्लाह की नाफरमानियों से बचाए रखा, उसकी वजह से अल्लाह की तरफ से ये बरकत है और मेरे सारे आज़ा सलामत है। Jadi beliau katakan bahwasanya ada satu orang ulama yang bermazhab Imam Malik rahimahullah, satu imam besar, satu ulama besar yang bermazhab Imam Malik rahimahullah. Usianya lebih kurang usia beliau adalah 115 tahun. Maka 115 tahun ini tubuhnya masih segar bugar, penglihatannya masih bagus, awas, pendengarannya juga masih bagus, tubuhnya juga luar biasa, kuat dan sebagainya. Maka ada seseorang yang bertanya kepadanya, kesegaran yang kau dapatkan ini, kesehatan yang kau dapatkan ini, penglihatan dan sebagainya, masih luar biasa, kok seperti ini, bisa seperti ini? Maka beliau katakan, saya sama sekali tidak pernah gunakan diri saya, mata saya, pendengaran saya, atau organ tubuh yang Allah berikan kepada saya ini untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupan saya. एक चीज का आप मुशाहदा कर लेना कि जो लोग दीन पर चलते हैं, उनकी सेहत, उनकी खूबसूरती, चेहरे की रौनक, ताजगी, जिस्मानी लिहाज से भी उनकी अच्छी रहती है देर तक। और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला होते हैं, उनकी सेहत जल्दी जवाब दे जाती है, चेहरों का हुस्न खत्म हो जाता है, चेहरों पर स्याहियां आ जाती हैं, चेहरों पर नूर नहीं रहता। तो दीन पर चलने में फायदा ही फायदा है और दीन से पीछे हटने में नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, हमारा नुकसान है। अल्लाह ने जितने अहकामात दिए हैं सब हमारे फायदे के लिए दिए हैं। अल्लाह को किसी हुक्म के अंदर कोई अपना जाती फायदा नहीं। Seseorang yang mengenalkan agama dalam pandangan wajahnya saja, kita melihat wajah mereka terlihat menyenangkan sekali, segar, bugar, sehat, dan kemudian juga diberikan keberkahan. Allah Ta'ala memberikan kedamaian, melihat mereka terang benderang wajahnya, menyenangkan begitu. Tetapi sebaliknya orang yang dia bermaksiat pada Allah, ingkar pada Allah Ta'ala, gelap wajahnya itu, tidak menampakkan aura dari aura kesalehan.
Dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka berbagai macam masalah ya, dalam kehidupannya. Tapi seseorang yang dia amalkan agama, keberkahannya bukan hanya di akhirat dia dapatkan natijah dari apa yang ia usahakan, tetapi di dunia juga dia akan dapatkan keberkahan dari apa yang dia buat berupa amal saleh. और हम अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं, बकरियों को कुर्बानी करते हैं, गायों की कुर्बानी करते हैं, ऊंटों की कुर्बानी करते हैं। ईद के मौके पर भी हम कुर्बानी करते हैं। सारे मुसलमान दुनिया के अंदर अरबों मुसलमान हैं, कुर्बानियां करते हैं और वैसे भी खाते हैं। बकरियों को, गायों को हम खाते रहते हैं, हलाल है। ये अल्लाह पर कुर्बान होने वाली चीजें हैं। इनके अंदर देखो कितनी बरकत है। इनके रेवड़ के रेवड़ नजर आएंगे, लेकिन कुत्ता है, इसको ना कोई खाता है और ना इसकी कुर्बानी की जाती है। कुछ इनका इस्तेमाल कुछ नहीं है, लेकिन इनके रेवड़ नजर नहीं आएंगे, कहीं इक्का दुक्का नजर आएगा। तो जो चीज अल्लाह पर लगाई जाती है उसके अंदर बरकत होती है, वो बढ़ती चली जाती है, हमें समझ आए या ना आए। ईमान ये है, यकीन ये है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अपने मुशाहदे को, अपने हिसाब किताब को, सबको रद्द कर देना और अल्लाह की बातों पर यकीन करना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह, कि ये किताब हिदायत उनके लिए हिदायत है कि जिनके अंदर तकवा है। और तकवे की एक पहली अलामत क्या है मुत्तक़ीन की, कि युमिनूना बिल गैब, अल्लाह की बात को बिन देखे मानते हैं। Jadi beliau katakan bahwasanya kita dapati ya di waktu Idul Adha, maka kita korban, hari raya kurban, kita sembelih kambing, sembelih sapi, ada yang menyembelih onta. Dan di seluruh dunia itu ada yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih onta. Tapi subhanallah, keberkahan ketika seseorang itu atau umat Islam berkorban untuk menyembelih hewan kurban yang begitu banyak di seluruh dunia, tapi di mana-mana tidak kekurangan kambing, sapi, onta. Didapati di negara-negara Arab dan sebagainya itu didapati banyak sekali onta. Padahal sudah dikorbankan berapa banyak, korban kambing, korban sapi, ya, korban onta. Tetapi tidak berkurang, bahkan kita dapati ada peternakan kambing, peternakan sapi, gembalaan sapi, gembalaan kambing, onta dan sebagainya. Tidak berkurang. Itu menunjukkan kepada kita ketika sesuatu itu dibuat untuk Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan dengan Allah untuk kebaikan, untuk amal saleh, keberkahan yang Allah berikan. Tapi sebaliknya coba kita lihat, anjing boleh katakan, itu enggak ada yang namanya korban anjing, enggak ada ya. Kita mau mengorbankan anjing, anjing juga tidak dimakan. Tapi bagaimana jumlahnya, enggak ada peternakan anjingnya. Kemudian menggembalakan anjing yang begitu banyak. Apa yang dipelajari, yang kita dapatkan dari pelajaran tersebut, bahwasanya dengan menginfakkan harta benar, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sedekah, Allah menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Dengan seseorang itu dia mengamalkan agama untuk kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dengannya. सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम और हम में फर्क क्या है कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम फानी और बाकी का फर्क समझते थे कि फानी क्या है और बाकी क्या है। वो अपनी सलाहियतों को, अपनी जान माल वक़्त को फानी पर नहीं लगाते थे, वो अपनी सलाहियतों को, अपने जान माल वक़्त को बाकी पर लगाते थे। बाकी आखिरत है। इसलिए हदीस के अंदर आता है फ़आसिरु मन यबक़ा अला मा यफ़ना मा यबक़ा अला मा यफ़ना, कि जो आदमी, शुरू में हदीस है कि जो आदमी दुनिया से मोहब्बत करता है, दुनिया और आखिरत ये दो शौकनों की तरह है। जैसे दो बीवियां होती हैं, उनको शौकन कहते हैं एक दूसरे कि एक को आदमी राजी करे, दूसरी नाराज हो जाती है। तो जो दुनिया से मोहब्बत करता है वो अपनी आखिरत का नुकसान करता है, जो आखिरत से मोहब्बत करता है अपनी दुनिया का नुकसान करता है। दोनों का आदमी खुश रख कर नहीं चल सकता, जैसे दो बीवियों को दोनों को खुश रख कर आदमी नहीं चल सकता। फरमाया कि लिहाजा अब क्या करो, दुनिया और आखिरत के मुकाबले में फ़आखिरु मा यबक़ा अला मा यफ़ना, आखिरु कि जो बाकी रहने वाली है उसको फना होने वाली पर तरजीह दो। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम बाकी और फानी का फर्क समझते थे, समझदार थे। लेकिन आज हम लोग इस फर्क का ख्याल नहीं करते और हमारे जान माल वक़्त सलाहियतें हम फानी पर लगा देते हैं, और फानी पर लगाने की वजह से हमारी सलाहियतें ज़ाया हो रही हैं। जब से उम्मत ने अपना जान माल वक़्त दीन से बचाना शुरू किया, उसी वक़्त से उम्मत गिरनी शुरू हो गई।
और जब तक उम्मत अपने जान माल वक़्त को अल्लाह पर लगा रही थी, उम्मत दुनिया के लिहाज से भी तरक्की करती जा रही थी, और आखिरत तो है। Kemudian rahmatullah tadi yang disampaikan bahwasanya Allah Ta'ala menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Firman Allah Ta'ala adalah benar, pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang sangat agung, kitab yang sangat mulia yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa yang pertama? Itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama sekali tanda orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada perkara yang ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib, beriman kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Maka dirahmatullah bahwa apa yang difirmankan Allah Ta'ala itu pasti benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka inilah bedanya kita dengan para sahabat wa'am. Apa bedanya kita dengan sahabat? Dia katakan bedanya kita dengan para sahabat, mereka itu memahami mana yang baqa dan mana yang fana, mana yang kekal, mana yang fana, mana yang kekal dan mana yang tidak kekal. Maka beliau katakan sahabat anhum, mereka memahami mana yang kekal dan mana yang tidak kekal. Maka mereka menggunakan potensi mereka, harta mereka, diri mereka untuk perkara yang kekal, bukan untuk perkara yang fana, yang sebentar, yang tidak abadi. Sebagaimana di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya permisalan dunia dan akhirat itu seperti dua madu, ya, dua istri. Disebut dalam bahasa Arab itu darrah, li'anna tadurru ba'du ba'dah. Jadi saling memudaratkan satu sama lain. Jadi kalau kita ke yang satu, yang lain marah dia, nggak suka. Kalau kita melebihkan cinta kita kepada yang satu, yang kedua marah. Ataupun sebaliknya, yang dua, kalau kita cinta kepadanya, berlebihan cinta, dia akan marah kepada kita. Maka dirahmatullah, seseorang yang dia mencintai dunia, maka itu akan membinasakan, memudaratkan akhiratnya. Maka seseorang yang dia mencintai akhirat, maka dia akan memudaratkan dunianya. Seperti layaknya dua madu. Ya. Madu itu bahasa Indonesia aja, sebetulnya darrah, ya. Saling memudaratkan satu sama lain. Itu maksudnya yang satu kalau kita cinta, yang kedua juga dia akan marah kepada kita. Yang kedua kita cinta, yang pertama akan marah kepada kita. Begitulah permisalan antara dunia dan akhirat. Lalu bagaimana sikap kita? Maka yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulukan akhirat, kedepankan akhirat. Yaitu kedepankan akhirat. Dan itulah yang dipahami oleh para sahabat lain. Mereka memahami mana yang baqa dan mana yang fana, yang kekal abadi. Maka apa yang terjadi dalam diri umat? Satu di antara sekian penyebab merosotnya umat adalah ketika umat memahami bahwasanya keberhasilan itu dalam menggenggam harta, kemudian menyisakan harta. Maksudnya memegang erat-erat, menggenggam erat-erat harta dan tidak mau dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Sedangkan para sahabat lu'anum, kenapa mereka sampai kepada puncak kejayaan, puncak keemasan? Karena mereka memahami kemuliaan, keberhasilan itu adalah ketika menginfakkan harta. Karena hakikatnya itu adalah baqa, akan kekal abadi, kemanfaatan yang diperoleh dengan menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Sedangkan kita hari ini, umumnya umat Islam hari ini, atau umumnya umat manusia, menganggap kemuliaan itu dengan menggenggam-genggam harta, menyisakan harta, dan tidak mau dibelanjakan di jalan Allah. Itulah satu di antara sebab kenapa umat Islam dalam keadaan merosot. तो सोचने की बात और जो मकसद है मजलिस का वो ये है कि हमारे जान माल वक़्त का इस्तेमाल सही हो जाए, इसकी तरतीब इस्तेमाल की सही हो जाए। यही इस आयत का मफहूम है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राहों में जिद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, हम उनको हिदायत नसीब फरमाते हैं। यानी जिद्दोजहद और मेहनत करने का मतलब यह है, आप मौलाना यूसुफ साहब रहमहुल्लाह के बकौल कि अपने जानो माल के इस्तेमाल की तरतीब को ठीक करके हम दीन पर पहले जान माल लगाए, वक़्त दीन पर लगाए। पहला हमारा मसरफ वो है, दीन की सरबलंदी को देखना, इल्म को देखना, इल्म के तकाज़ों को, इल्म उलमा के तकाज़ों को देखना, दीन को दुनिया के अंदर इलाए कलिमतुल हक, अल्लाह का कलमा दुनिया के अंदर चल जाए, इसके तकाज़ों को देखना। ये पहले हो, ये तरतीब
ठीक हो जाए। जब ये तरतीब ठीक हो जाएगी फिर हमें सारी बरकतें, रहमतें, सहाबा वाली और बाद में जो नेक लोग थे, जब उम्मत ऊंची थी, उम्मत जो है गालिब थी दुनिया के अंदर, उम्मत तरक्की करती जा रही थी, वो हम सारी वो चीजें दुनिया के अंदर हमें नजर आ जाएंगी। तो मकसद हमारी मजलिस का ये है कि हम ये नियत करें कि अब तक जो हमारी जान माल वक़्त का इस्तेमाल ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ, ये हमसे नुकसान हो गया, ये हमसे नासमझी हो गई। समझदारी ये है कि जान माल के वक़्त का इस्तेमाल सहाबा की तरतीब पर। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे कि तुम तरतीब जिंदगी बदल लो, अल्लाह तरतीब आलम बदल देंगे। हम अपनी जिंदगी की तरतीब ठीक कर ले, अल्लाह आलम की तरतीब बदल देंगे, सारे आलम के अंदर मुसलमानों को गलबा और कुव्वत अता फरमा देंगे। Duduknya kita dalam majelis ini, bagaimana kita ada kerisauan, ada fikir, yaitu bagaimana kita seharusnya menggunakan harta diri waktu kita. Bagaimana seharusnya kita menggunakan harta diri kita waktu kita. Tertib penggunaan harta diri waktu kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah SWT. Itu untuk agama, untuk atas agama. Beliau katakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di Al-Qur'anul Karim, "Walladzina jahadu fina lanandiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti, sungguh-sungguh pasti kami akan memberikan jalan-jalan hidayah. Maka beliau katakan, apa itu jalan-jalan hidayah? Yaitu jalan-jalan petunjuk. Maka di antara yang dijelaskan oleh Maulana Yusuf rahimahullah, Hadaji rahimahullah, lanahdiyannahum subulana, itu ketika seseorang itu bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk jalan-jalan hidayah kepadanya. Yaitu dia akan memahami bagaimana seharusnya menggunakan harta diri waktu. Maka dirahmatullah, inilah yang dimaksudkan bagaimana kita memahami tertib daripada penggunaan harta diri waktu kita. Seharusnya kita tempatkan di mana harta diri waktu kita. Itulah yang dimaksudkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Kita betul-betul memahami bagaimana kita menggunakan harta diri waktu kita. Untuk apa Allah Ta'ala berikan itu? Maka kita duduk di sini, kita berada dalam medan ijtima ini. Bagaimana supaya kita faham, kita menggunakan harta diri kita waktu kita untuk agama Allah, untuk meninggikan li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana agamanya Allah Ta'ala itu tertegak di atas muka bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang Islam, ditinggikan di sisi Allah Ta'ala di dunia ini, dan di akhirat dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Maulana Yusuf rahimahullah seringkali beliau menyampaikan bahwasanya yang mafhumnya, ubahlah tertib kehidupan kalian, maka Allah Ta'ala akan mengubah tertib daripada alam ini. Beliau kata, tertibnya alam ini Allah Ta'ala akan berubah ketika kita orang-orang Islam merubah tertib zindagi. Itu mengubah daripada tertib kehidupan kita. Kenapa keadaan yang nampak terjadi umat Islam lemah dan sebagainya? Maka karena kita belum merubah tertib kehidupan kita. Kalau kita mengubah tertib kehidupan kita, sebagaimana sahabat wa'am telah menggunakan harta diri mereka, waktu mereka untuk agama Allah, meninggikan kalimat Allah, maka Allah menangkan mereka, Allah jayakan mereka, Allah Ta'ala tundukkan dunia kepada mereka. Kenapa? Karena mereka telah mengubah tertib kehidupan mereka. Mereka telah mengubah daripada tertib daripada kehidupan mereka, menggunakan harta diri mereka, waktu mereka untuk maksud yang Allah Ta'ala jadikan. Sehingga Maulana Yusuf rahimahullah beliau katakan, ubahlah tertib kehidupan kalian, maka Allah Ta'ala akan mengubah daripada tertib alam semesta ini. Maka Allah akan menangkan kita, Allah akan tinggikan kita, Allah akan jayakan kita ketika kita umat Islam betul-betul merubah daripada tertib kehidupan kita. Maka kita duduk di sini dalam majelis ini, dalam ijtima ini, maksudnya itu. Bagaimana kita ada kerisauan diri kita dan umat Islam di seluruh penjuru dunia merubah tertib kehidupannya dalam menggunakan harta diri waktu untuk agama Allah Ta'ala. दुनिया आखिरत का साया है, जिसकी आखिरत बनेगी उसकी दुनिया बनेगी, जिसकी आखिरत नहीं, जिसकी आखिरत बिगड़ेगी उसकी दुनिया भी बिगड़ेगी। ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि किसी की आखिरत बिगड़ रही हो और दुनिया उसकी बन रही हो। ये कामयाबी और नाकामी ये आखिरत से शुरू होती है, ये दुनिया से शुरू नहीं होती। पहले आदमी की आखिरत बनती है, फिर होते होते आदमी की दुनिया भी बन जाती है। इसलिए अल्लाह वालों का दुनिया की जो जिंदगी का जो आखिर होता है वो बेहतरीन होता है। हदीस के अंदर भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की दुआ,
اللہم اجعل اوسع رزقی عند انقطاع عمری، کہ جب میری عمر کے ختم ہونے کا وقت ہو تو مجھ پر وسعت کر دے. تو اللہ والوں پر آخرت میں وسعت ہو جاتی ہے، ان کی زندگی پرسکون، ان کی زندگی پر لطف ہو جاتی ہے، راحت آرام والی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی آخرت بن رہی ہوتی ہے. آخرت کے بننے کا اثر دنیا پر آتا ہے. اور اس کے بالمقابل جو اللہ والے نہیں ہوتے، دین کی فکر نہیں کرتے، تو وہ دنیا میں شروع میں عیاشیاں شروع کرتے ہیں، نافرمانیاں شروع کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو پہلے ان کی آخرت بگڑتی ہے، اور جب آخرت بگڑتی ہے تو پھر دنیا بھی بگڑنی شروع ہو جاتی. جیسے سورج ہے، آدمی سورج کے سائے میں کھڑا ہو جائے، سورج کی روشنی میں آدمی کھڑا ہو جائے تو آگے سایہ بنے گا. اب اگر ایک آدمی قیام کی حالت میں ہے تو اس کا سایہ بھی قیام کی حالت میں ہوگا. اگر آدمی رکوع کی حالت میں ہے تو سایہ بھی رکوع کی حالت میں ہوگا. آدمی سجدے کی حالت میں ہے تو سایہ بھی سجدے کی حالت میں ہوگا. تو اسی طرح جس طرح آدمی ہے اصل، اسی طرح اس کا سایہ ہوگا. جس طرح آخرت ہے اسی طرح دنیا ہوگی. تو یہ ہم جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اور دین پر نہ چلنے والے ہیں، اپنے جان و مال کے استعمال میں دین کی اللہ کے حقوق کی رعایت نہیں کرنے والے، یہ شروع میں عیاشیاں کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، خواہشات پر چلتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. تھوڑی خواہش کے پورے کرنے کو اپنی کامیابی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہوتے ہوتے ناکامی کی طرف چلتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی آخرت خراب ہوتی جاتی ہے. تو اس کا اثر پھر دنیا میں یہ پڑتا ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے، ناکام ہو کر یہاں سے چلے جاتے ہیں. جیسے نمرود ناکام ہو کر گیا، جوتے کھاتا ہوا گیا، فرعون ناکام ہو کر گیا، پانی کے اندر غرق ہو گیا اور اپنی ناکامی کا اعلان کر کے گیا، اور بنی اسرائیل کی کامیابی کا اعلان کر کے گیا. اور اسی طرح ساری دنیا کے اندر کا حکومت کرنے والا جو اسکندر بادشاہ تھا، اس نے اپنے ہاتھ نکال دیے باہر، وصیت کی کہ میرے ہاتھ باہر نکال دینا، اور اس کے ہاتھ باہر نکال دیے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. خالی ساری دنیا کے اندر کتنی اس نے حکمرانی کی. اور وہ ادھر پاکستان میں ایک جگہ پر وہاں پر وہ تھا. تو پھر جب اس کی مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا طبیب، کوئی حکیم، کوئی جو مجھے اتنی زندگی دلوا دے کہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں، میں مر جاؤں اپنے وطن پہنچ کر، کہ ساری زندگی میری مشقتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گزری. تو کوئی حکیم، ڈاکٹر، طبیب کوئی اس کو اتنی زندگی نہیں دلوا سکا کہ وہ اپنے وطن واپس چلا جاتا. اور ناکام ہو کر وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے گیا کہ میں نے ساری زندگی مشقتوں کے اندر گزاری، لڑائیوں کے اندر گزار دی، جنگوں کے اندر گزار دی. آج میں نے دنیا کے اندر کوئی راحت نہیں لی، کوئی سکون نہیں لیا، میں ناکام ہو کر جا رہا ہوں. اس کا وہ اعتراف کر کے گیا. پھر راستے میں کسی جھونپڑی کے اندر، کسی جنگل کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ. Rahimakumullah, bahwasanya dunia ini adalah bayangan daripada akhirat. Dunia adalah bayangan daripada akhirat. Maka cerminan daripada akhirat. Bagaimana akhirat seseorang itu cerminannya ada ketika di dunia ini. Karena dunia adalah bayangan daripada akhirat. Beliau katakan bahwasanya para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, beramal saleh, yang dia taat kepada Allah SWT, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ایک مرتبہ ساتھی پھر حرکت کر لے. Silakan ایک Pak. مرتبہ پھر حرکت کر لے. ذرا bergerak Pak. تشہد Bangun کی Masya شکل میں Allah. Duduk lagi tasyahud Masya Allah. Kita duduk اپنے lagi. دائیں بائیں والوں کو تھوڑا سا بیدار کر دے، متنبہ کر دے. Bangunkan yang lain Pak. Satu sama lain saling bangunkan supaya duduk dengan tawajuh Masya Allah. Semoga Allah terima pengorbanan semuanya Masya Allah. Jadi beliau katakan bahwasanya dunia ini adalah bayangan daripada akhirat. Bayangan daripada akhirat. Kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu Masya Allah, di akhiratnya jelas. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijayakan oleh Allah Ta'ala. Berikan kemuliaan bagi mereka. Dan kejayaan itu sebetulnya mulanya ketika di akhirat beliau katakan. Nah ketika di akhirat itu, karena mulanya kejayaan seseorang, cerminannya, bayangannya ketika di akhirnya sudah terlihat. Maka ketika seseorang itu dalam kehidupannya di dunia dia taat kepada Allah, ya, beramal soleh, berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Umumnya, bahkan semua kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu ketika di akhir-akhir hayatnya, Masya Allah, Allah berikan keselesaan bagi mereka. Allah berikan kebahagiaan bagi mereka. Allah berikan kedamaian bagi mereka. Ketika mereka meninggal dunia, Masya Allah, dalam keadaan baik,
dan apalagi nanti di akhirat. Oleh karena itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam doanya, di antara yang beliau sampaikan bahwasanya, ya Allah, jadikan rezeki yang terbaik bagiku adalah ketika terputusnya umurku, maksudnya di akhir-akhir kehidupanku. Maka dirahmatullah, maknanya apa? Pelajarannya bahwa dunia ini adalah cerminan daripada akhirat, bayangan daripada akhirat. Ketika seseorang itu dia awalnya mujahadah dalam kehidupannya, susah payah, dia usaha atas agama, amalkan agama, berat. Tapi ketika dia terus seperti itu, hakikatnya dia semakin mendekati kejayaan, hakikat kejayaan yang sebenarnya itu di akhiratnya Allah Ta'ala. Maka cerminannya, bayangannya, dia semakin mendekatinya. Sehingga ketika di akhir hayatnya Allah berikan kebahagiaan baginya, dan puncak kebahagiaannya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena dunia ini adalah cerminan daripada akhirat. Beliau katakan seperti apa? Sinar matahari. Sinar matahari. Maka kalau kita dapati sinar matahari, seseorang berdiri. Kalau dia berdiri, maka bayangannya juga dalam keadaan berdiri. Ketika seseorang itu ruku, maka bayangannya juga dalam keadaan ruku. Kemudian ketika seseorang itu sujud, maka bayangannya juga dalam keadaan sujud. Jadi maknanya dunia ini adalah cerminan daripada akhirat, bayangan daripada akhirat. Maka seseorang itu hakikat kejayaan yang sebenarnya itu akhirat. Tetapi cerminannya, bayangannya sudah didapatkan dalam kehidupan dunia ini. Tetapi seseorang yang dia membangkang, ingkar pada Allah, dia ikuti hawa nafsunya, dia poya-poyakan hartanya, dia tidak taat kepada Allah Ta'ala. Nampaknya dia berbahagia, nampaknya dia senang, nampaknya dia selesa. Tapi sebetulnya dia semakin mendekati akhir-akhir kehidupannya, yang nanti dimulakan kebinasaan yang sebenarnya, yaitu di akhiratnya Allah Ta'ala. Tapi bayangannya sudah sampai di dunia ini. Bagaimana? Umumnya mereka ketika di akhir hayatnya, tetap bahkan semua mereka yang ingkar pada Allah Ta'ala, yang menyalahi batasan agama Allah Ta'ala, yang berkeseberangan daripada perintah-perintah Allah Ta'ala, yang mengikuti hawa nafsu, Allah binasakan mereka. Seperti Namrud, kemudian juga Fir'aun, Aman, raja-raja besar yang ingkar pada Allah, Allah binasakan mereka. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, satu orang raja, itu Iskandar Zulkarnain, ingin mengajarkan kepada mereka-mereka yang ada di sekitarnya bagaimana hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jadi ada Iskandar yang lain, Dusra Iskandar berarti yang lain, Iskandar yang lain. Maka ketika itu hadirin rahimakumullah, dia telah katakan, nanti ketika kafan saya dikafani, kemudian saya diusung jenazahnya, maka saya minta agar tangan saya dikeluarkan dari kafan supaya terlihat. Kemudian hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi ketika ia keluarkan, nanti orang-orang melihat bahwasanya oh ini raja besar dulu, raja yang berkuasa. Tapi kemudian ketika dia kembali dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dalam keadaan tangan kosong, maka begitulah kehidupan kita di dunia. Kita akan kembali pada Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang dia ingkar dalam kehidupan dunia ini, dia mengikuti hawa nafsunya, dia habiskan hartanya dalam maksiat, dalam ingkar pada Allah Ta'ala. Maka awalnya dia nampaknya senang, dia bahagia, tapi sebetulnya dia semakin mendekati daripada kebinasaannya. Ada yang ditenggelamkan dalam lautan seperti Fir'aun, ada yang dimenamkan dalam perut bumi seperti Qarun, akhir kehidupan. Karena itu adalah bayangan dari akhirat. Karena akhiratnya mereka akan binasa selamanya, maka bayangannya sudah di dunia. Tapi orang yang beriman, yang beramal saleh, yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kehidupan dunia awalnya dia mujahadah, susah payah. Sebetulnya dia semakin mendekati daripada hakikat kejayaan yang sebenarnya, itu kejayaan akhirat. Tapi cerminannya sudah Allah Ta'ala tampakkan, bayangannya sudah tampakkan di dunia ini. Ketika di akhir hayatnya mereka, di akhir-akhir kehidupannya, Allah selesaikan mereka, Allah bahagiakan mereka. Dan bahkan ketika meninggal dunia, waktunya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kejayaan kepada mereka. दुनिया आखिरत बनाए बगैर, दुनिया के लोग इस वक्त इंसानियत आखिरत बनाए बगैर दुनिया के बनाने में लगे हुए हैं। इस धोखे से हमने भी निकलना है और हमने सारी दुनिया के इंसानों को निकालना है, सबको समझाना है।
और हम खुद भी उतना ही निकलेंगे जितना हम दूसरों को समझाएंगे। जितना दूसरों को समझाएंगे हमें भी समझ आएगी। इसलिए हम नियत करें सारी दुनिया के इंसानों को, अमेरिका वालों को, अफ्रीका वालों को, यूरोप वालों को, चीन वालों को, उनको जाकर बतलाएंगे कि जिन जिंदगी में तुम लगे हो और जो दुनिया के बनाने में तुम लगे हो, जब तक तुम आखिरत नहीं बनाओगे, तुम ईमान नहीं लाओगे, आखिरत पर यकीन नहीं करोगे, अल्लाह को नहीं पहचानोगे, अल्लाह की कुदरत का यकीन नहीं करोगे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी का यकीन नहीं करोगे, ना तुम्हारी आखिरत बनेगी और ना दुनिया बनेगी। Hadirin rahimakumullah, untuk membina dunia, beliau katakan adalah caranya bagaimana membina akhirat kita. Maka kalau kita betul-betul membina akhirat kita, Allah bina juga dunia kita. Dunia dan akhirat, keduanya Allah Ta'ala akan bina ketika seseorang itu membina akhiratnya. Tapi yang ada umat manusia secara umum adalah mereka beranggapan untuk membina dunia dengan usaha dan potensi dikerahkan habis-habisan untuk membina dunia. Sehingga apa yang terjadi, mereka berada dalam kesalahpahaman. Jangankan berbicara akhirat terbina, dunia pun tidak terbina juga. Dengan potensi mereka habis untuk dunia. Padahal sebetulnya satu ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan, untuk membina dunia, bina akhirat. Kalau ketika seseorang itu membina akhirat, dunia juga akan dibina oleh Allah SWT. Maka inilah kesalahpahaman yang terjadi dalam diri umat. Maka kita masih sampaikan ini ke seluruh penjuru dunia. Sampaikan kepada orang Cina, orang Eropa, orang Afrika, orang manapun juga Afrika, dan dimanapun juga mereka berada. Sampaikan kepada mereka bahwa kalau kita ingin membina dunia kita dan akhirat kita, maka caranya bagaimana? Dengan membina akhirat, dengan taat kepada Allah Ta'ala, dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan beriman kepada Allah Ta'ala, dengan kita memperjuangkan agama Allah Ta'ala, dengan berbuat kebaikan. Maka Allah Ta'ala akan bina akhirat dan juga Allah akan bina dunia. Dan ini yang terjadi. Tapi kalau kita tidak membina akhirat kita, maka apa yang terjadi? Kita akan dihinakan oleh Allah SWT. Kita akan berada dalam bencana. Kita akan berada dalam kerugian. Kita akan dalam keadaan rendah dan hina dina. Maka kejayaan dunia dan akhirat adalah bagaimana kita amal agama dengan taat kepada Allah, mengikuti baginda Nabi SAW, usaha atas agama. Dan itu yang kita perjuangkan. हम दुनिया वालों के शागिर्द नहीं हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को, अपनी उम्मत को दुनिया का शागिर्द बनाकर नहीं गए कि हम दुनिया से वालों से सीखें और उनसे कामयाबी सीखें, बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को और आने वाली सारी उम्मत को दुनिया का उस्ताद बनाकर गए हैं कि अला फल्युबल्लिग अश्शाहिद मिनकुमुल गायब, कि जिस तक बात पहुंच जाए, कामयाबी की बात है ये सारी दुनिया में, और जिन तक बात नहीं पहुंची उन तक पहुंचाना ये उसकी जिम्मेदारी है। हमें उस्ताद बनाकर गए हैं, शागिर्द बनाकर नहीं गए। Allah Ta'ala jadikan kita ini bukan sebagai pelajar-pelajar dari ahli dunia. Nah, kita belajar dari ahli dunia, bukan. Maksudnya kita bukan ngikut dengan ahli dunia, pandangan kita seperti mereka. Tetapi kita ini Allah jadikan sebagai ustadz-ustadznya, penduduk di seluruh penjuru dunia. Apa maksudnya? Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka, ala falyuballigh syahidu minkumul ghaib, falyuballigh syahidu minkumul ghaib. Hendaklah mereka yang hadir menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Apa maksudnya? Nabi SAW membina para sahabat radhiyallahu anhum agar mereka mendidik, mengajarkan kepada umat di seluruh penjuru dunia, menjadi pengajar, mengajarkan kepada ahli-ahli dunia, penduduk dunia seluruhnya, bagaimana mereka memahami maksud dan tujuan hidup mereka. Bukan sebaliknya, kita belajar kepada ahli dunia sehingga kehidupan kita hanya dunia saja dan melupakan akhirat yang Allah Ta'ala binasakan juga dunia, bukan hanya akhirat tapi dunia juga. जो हमारे पास है उससे बगैर दुनिया वाले कामयाब नहीं हो सकते, और जो दुनिया वालों के पास है हमें कामयाबी के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप जाइए, आप और हारून जाइए, फिरौन को जाकर दावत दीजिए, तो ये दोनों आए फिरौन के पास। अब जो है वो बाहर जो उनके चौकीदार है फिरौन के महल पर, उसने आकर बतलाया कि दो दरवेश किस्म के लोग हैं, पाँव में उनके वो सादा सा जूता, लकड़ी का जूता होता था, उर्दू में उसको खड़ाऊ कहते हैं, खड़ाऊ हैं, जुब्बे पहने हुए हैं, सादे से फटे पुराने कपड़े हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। तो उसने जो है चौकीदार ने उनसे कहा कि फिरौन ऐसे आदमी, ऐसे लोगों से नहीं मिलता। तो
इन्होंने कहा कि जाकर उनसे कहो, फिरौन से कहो कि हम तुझसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, हम तुझे देने के लिए आए। तो जब वो अंदर जाकर उन्होंने फिरौन से कहा, तो फिरौन ने कहा चलो उनको बुला लो। फिरौन ने इस दिन से उनको बुलाया कि चलो कुछ दिल लगी हो जाएगी, कुछ उनसे बातें हो जाएंगी। तो उनके पास दुनिया का कोई सामान नहीं, लेकिन वो उनका ये ज़हन नहीं है कि फिरौन के पास जो मुल्क है, माल है, अगर ये हमारे पास आ जाएगा तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। बल्कि उनका दिल, उनका यकीन ये है कि जो हमारे पास अल्लाह वाला इल्म है, अल्लाह के साथ ताल्लुक है, जो ईमान है हमारे पास, अगर वो फिरौन को ना मिला तो फिरौन नाकाम हो जाएगा। हमने सारी दुनिया के अंदर इसी ज़हन से और इसी जज्बे को लेकर जाना है, जिसको जो हमारे रसूल हमें देकर गए हैं। जमीअ मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन क्या है? तमाम वो जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, कि अगर ये सारी दुनिया को ना पहुंचा तो सारी दुनिया नाकाम हो जाएगी। चाहे वो मुल्कों के बादशाह हों, चाहे वो बड़े कारखाने वाले हों, बड़े दुनिया के कारोबार करने वाले हों, बड़े पैसों वाले हों, बड़े जमीने वाले हों, वो नाकाम हो जाएंगे। और अगर जो हमारे पास है ईमान, आमाल, अगर ये उनको मिल गया तो फिर उनको कामयाबी मिलेगी। इस दावत को लेकर, इस यकीन को लेकर दुनिया के अंदर हमने फिरना है, समझाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। Satu keyakinan yang mesti ada dalam diri kita, mesti kita tancapkan dalam diri kita, bahwa kita ini kita memiliki sesuatu yang kita dengannya bisa berjaya dunia dan akhirat. Maka dengan ahli dunia, apa yang mereka punya, harta, orang yang jauh dari agama atau ahli dunia, yang mereka memiliki dunia dan sebagainya, tidak ada hubungannya apa yang ada di sisi mereka untuk menjayakan kita. Kita sudah punya, Allah Ta'ala berikan kepada kita sesuatu yang menjayakan kita. Iman, amal, agama, itu yang menjayakan kita. Maka kita datangi seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia dengan maksud untuk menyampaikan kepada mereka, kami tidak berhajat dengan apa yang kalian punya, karena tidak ada hubungannya kejayaan kami dengan apa yang kalian punya. Tetapi kami memiliki sesuatu yang kalau kami berikan dan kalian menerimanya, maka kalian akan berjaya sebagaimana kami berjaya apabila kami mengamalkan apa yang kami punya. Dan ini yang ada di dalam benak para sahabat radhiyallahu di dalam diri para anbiya alaihissalam, apalagi mereka para anbiya alaihissalam. Sebagai contoh beliau katakan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, mereka diperintahkan Allah Ta'ala untuk dakwah kepada Fir'aun dengan pakaian yang sangat sederhana, dengan jubah yang sangat sederhana, kemudian juga mengenakan trompanya trompah kayu, dalam bahasa beliau sebutkan tadi trompah kayu, dengan penuh kesederhanaan, dengan pakaian yang sangat sederhana, jubah yang sangat sederhana, datang kepada istananya Fir'aun. Maka satu orang pengawal, Fir'aun melihat dua orang yang datang dengan pakaian seperti itu, pakaian yang sangat sederhana, kemudian trompahnya dari kayu. Maka ia mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, ketika dia anggapan, wah ini ada dua orang Darwish ini, dua orang yang zuhud kalau bahasanya, orang yang tidak cinta kepada dunia, orang yang mungkin ada keperluan ingin meminta sesuatu atau ada keinginan dari raja yaitu Fir'aun. Maka ia mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Harun alaihissalam, baik kalian berdua, raja kami Fir'aun ini nggak mau menemui orang seperti kamu ini, seperti kalian ini nggak mau ia menemui kalian. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, sebentar, dengarkan apa yang saya sampaikan. Bahwa sesungguhnya kami datang bukan ingin memperoleh sesuatu darinya, tapi kami ingin memberi kepadanya. Kami ingin memberi kepada Fir'aun. Kami ingin mengasihkan sesuatu kepada Fir'aun yang dengannya dia akan bahagia, berjaya dunia. Maka apa yang Fir'aun punya, harta, kekuasaan, kebendaan, itu nggak ada hubungannya dengan kejayaan yang kami akan dapatkan dengan sebab itu semua. Kami nggak inginkan itu semua. Apa pelajarannya? Ini yang kita seharusnya pahami. Dan ini yang kita mesti camkan. Dan betul-betul kita pahami. Allah telah berikan kepada kita kekayaan yang tak terhingga. Yang kalau kita yakini dengan sebenarnya, kita punya. Kita telah diberikan oleh Allah. Kita memiliki sesuatu yang kita akan berjaya dunia dan akhirat. Apa itu? Jami'u ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang Nabi SAW datang dengannya, itu ad-din, agama, dan usaha atas agama. Maka kita datangi umat manusia di seluruh penjuru dunia dengan berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala berikan kepada kita nih ilmunya, agamanya Allah Ta'ala, ilmu agama Allah Ta'ala.
amal agama, kerja agama. Yang kita punya itu akan menjayakan kita dunia dan akhirat. Maka kita sampaikan kepada siapa saja di seluruh penjuru dunia. Kami ingin memberikan kepada kalian. Kalau kalian perolehi, kalian terima, maka kalian akan berjaya dunia dan akhirat. Kalian akan mulia dunia dan akhirat. Kalau kalian taat kepada Allah, ikut Nabi SAW, kalau kalian buat kerja agama, maka kalian akan berjaya dunia dan akhirat. फिर फिरौनियों ने भी देखा और बनी इसराइल ने भी देखा कि फिरौन नाकाम होता जा रहा है और बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब होते जा रहे हैं। दुनिया के असबाब नहीं है, अजाब है। फअरसलना, अल्लाह ने उनके ऊपर 9 किस्म के अजाब भेजे। कभी तूफान भेजा और कभी जो है न टिड्डियों का अजाब और कभी खून का अजाब और कभी जुओं का अजाब। असलना अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल वद्दफादिअ वद्दम आयातिन मुफस्सलात। कभी मेंढकों का अजाब कि मेंढक ही मेंढक है बिस्तरे पर, खाने पर, बर्तनों में, और कभी खून ही खून है कि जो है खाने की चीज़ है वो भी खून, पीने की चीज़ है वो भी खून। यहाँ तक मजबूर हुए कि वही बनी इसराइल जिनको अपना गुलाम, अपना खादिम समझते हैं, अपने नौकर, अपने मुलाजिम समझते थे, कि अब वो उनके पास पानी है तो वो पानी है, उनके पास खाना है तो वो खाना है, और इनके पास है तो वो खून है। तो ये कहते कि तुम अपने मुंह में लेकर पानी को हमारे मुंह में कुल्ली कर दो, ताकि, और उनके मुंह में पानी है और इनके मुंह में खून है, जाते ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। बेबसी, आजिज़ी, अपनी नाकामी अल्लाह गाहे बगाहे इस दुनिया के अंदर भी दिखा रहे हैं कि वो जो 2 दरवेश बात लेकर आए थे, वो अल्लाह वाले जिनके अंदर ये यकीन था कि जो हमारे पास है वो, उसके बगैर फिरौन और फिरौनी कामयाब नहीं हो सकते, और हम जो इनके पास है उसके बगैर हम कामयाब हो सकते हैं। ये अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर भी दिखाया। Firaun yang nampaknya dia memiliki kekuasaan, harta, tetapi dia lalai, tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti seruan Nabi Musa, maka sebetulnya dia terus bergerak ke arah kebinasaan. Di dunia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat juga dibinasakan oleh Allah selamanya. Maka dikatakan bahwasanya Firaun disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah taala datangkan tufan kepada mereka. Allah taala datangkan berbagai macam bencana kepada mereka, bencana berupa belalang, kemudian di mana-mana ada katak, dan kemudian juga mereka ketika air semuanya berubah menjadi darah di mana-mana. Sehingga mereka ketika mau makan atau mau minum ternyata darah yang mereka dapati. Sehingga apa yang terjadi mendapati orang yang beriman, dan itu dilihat oleh Bani Israel. Juga orang-orang Kipti ataupun Firaun sendiri melihat bagaimana kebinasaan yang Allah tampakkan bukan hanya di akhirat, di dunia sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan, memahamkan kepada kita bahwa kita ini punya apa yang dipunyai oleh Nabi Musa alaihissalam, yang Allah jayakan mereka dunia dan akhirat. Dan Allah binasakan Firaun karena tidak mau mengikuti dan tidak mau menerima apa yang ditawarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di mana-mana mereka dapati darah, makanan berubah jadi darah, kemudian juga minuman juga begitu. Sampai-sampai mereka mengatakan, tolong berikan kepada kalian karena orang yang beriman. Maka mereka dengan penuh ajizi, dengan merasa hina, meminta, memohon-mohon, mengemis-ngemis kepada orang-orang atau yang diselamatkan daripada azab tersebut, orang-orang yang beriman. Tolong kalian berikan dari mulut kalian itu ya. Mulut kalian itu air, kemudian diberikan secara langsung kepada mulut kami, sehingga minimal kami itu bisa berkumur dengan air yang bercampur dengan darah, karena yang kami makan di mana-mana adalah darah. Sampai begitu mereka mohon agar diberikan supaya bisa menikmati air daripada mulut orang-orang yang beriman yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dirahmatullah, Allah hinakan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan agama, tidak mau taat kepada Allah SWT. Allah binasakan mereka. Jadi orang yang mengamalkan agama, Allah bahagiakan, jayakan mereka dunia dan akhirat. Dan sebaliknya orang yang ingkar pada Allah, Allah binasakan. Dan itu dilihat oleh Fir'aun yang tadinya mereka beranggapan, atau yang menjaga pengawal Fir'aun yang melihat bagaimana yang datang itu dengan pakaian yang sangat sederhana, dengan trompa dari kayu. Ini 2 orang derwish, yaitu 2 orang daripada orang yang zuhud, orang yang dekat dengan Allah, orang yang zuhud, yang tidak cinta padanya. Ternyata benar.
bahwasanya kejayaan adalah dalam agama, dalam mengikuti apa yang mereka sampaikan, dan kebinasaan adalah ketika seseorang itu tidak mau terima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. मैंने बात ये शुरू की थी कि अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। जो आदमी इस दुनिया के अंदर कामयाबी का असबाब इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसको कामयाब करेंगे, और जो नाकामी का असबाब इख्तियार करेगा, अल्लाह उसको नाकाम करेंगे। कामयाबी का असबाब वो है जो अल्लाह ने अंबिया को दिए, वो कामयाबी का असबाब नहीं है जो अल्लाह के दुश्मनों को मिले, अंबिया के दुश्मनों को मिले, अंबिया के मुकाबलीन को मिले, वो कामयाबी का असबाब नहीं है। नमरूद की सारी दुनिया की बादशाहत कामयाबी का सबब नहीं है। फिरौन की मिस्र की बादशाहत कामयाबी का सबब नहीं है। कौम सबा की ज़राअत कामयाबी का सबब नहीं है, वो ज़राअत में नाकाम हुए हैं। और कौम शुआयब की तिजारत, उनकी मंडियों पर काबिज होना, वो कामयाबी का सबब नहीं है, वो अपनी तिजारत में नाकाम हुए। कौम नूह की अक्सरियत और ईमान लाने वालों की अक्सरियत कोई कामयाबी का सबब नहीं है। अक्सरियत वालों को अल्लाह ने सबसे पहले डबोया। कामयाबी का असबाब ईमान आमाल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअसी बअदल मौत। अल्लाह पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, और हर अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, मरने के बाद उठने पर ईमान। ये ईमान है कामयाबी की बुनियाद, जो अंबिया की कामयाबी की बुनियाद थी। Hadirin rahimakumullah, di awal dimula tadi saya telah sampaikan bahwa dunia ini darul asbab. Dunia adalah tempat sebab-sebab. Maka apa yang beliau ingin ketengahkan, bahwasanya Allah Ta'ala telah menetapkan ketentuan-ketentunya di dunia ini. Karena dunia adalah darul asbab. Maka untuk kejayaan Allah telah letakkan di mana? Ada asbab-asbab kejayaan, asbab-asbab kemuliaan. Dan di sisi yang lain ada sebab-sebab kehinaan, ada sebab-sebab kebinasaan. Maka beliau katakan yang kita lihat, yang kita dapati, misalnya Fir'aun dengan kekuasaannya, Qarun dengan hartanya, kaum Saba dengan perkebunannya, kaum Nabi Syuaib dengan perdagangannya, dan sebagainya yang dimiliki. Itu semua bukan sebab-sebab kejayaan, beliau katakan. Itu bukan sebab-sebab kemuliaan yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya, bukan. Tapi sebaliknya, bahkan ketika tidak menjalani asbab yang sebenarnya, maka apa yang disebutkan tadi menjadi sebab kehinaan bagi mereka, kebinasaan bagi mereka. Fir'aun dibinasakan oleh Allah Ta'ala bersama bala tentaranya, kekayaannya dibenamkan di dalam lautan. Kemudian juga Qarun juga begitu, ya. Kaum Saba juga sama, kaum Syuaib, Nabi Syuaib dengan perdagangan dan sebagainya. Allah binasakan mereka. Lalu di mana letak kejayaan yang Allah Ta'ala jadikan dunia sebagai darul asbab? Di mana letak kejayaan yang sebenarnya? Ternyata kejayaan yang sebenarnya dalam iman dan amal. Dalam iman dan amal. Maka ketika seseorang itu beriman, beramal, maka Allah berikan kemuliaan siapapun dia. Allah berikan kejayaan dunia dan akhirat. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadr khairihi wa syarrihi wa murri wa hulwi wal ba'th ba'dal maut. Aku beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian juga hari akhir, takdir baik, buruk, manis, pahit datang dari Allah Ta'ala, dan beriman kepada hari pembangkitan. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada perkara-perkara tersebut adalah sebab-sebab kejayaan. Ketika seseorang itu betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, beramal saleh, maka Allah akan memberikan kejayaan baginya dunia dan akhirat. Maka itulah yang dimasukkan dunia sebagai darul asbab yang beliau sampaikan di awal tadi. इस दुनिया के अंदर झूठ इतना बोला गया तो हमने झूठ को सच समझ लिया, और जो गैर वाकई बात थी उसको हमने हकीकत समझ लिया, गलत को सही समझ लिया। इतना बोला गया, इतना सुना गया। मिसाल देते हैं कि एक आदमी ने मंडी गया और उसने बकरी खरीदी, तो 3-4 चोर, उनका ज़हन बन गया कि हम इससे बकरी किसी तरीके से हथियाएं, बकरी ले। तो अब कैसे ले उससे? उसने बकरी रस्सी पकड़ी या बकरी पीछे उसके आ रही है, वो मंडी से आ रहा है।
अब एक उसको वो रास्ते में जो चोर थे 3-4 जगह में खड़े हो गए। एक उसने कहा, अरे ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा, भाई ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरी है, मंडी से खरीद कर लाए। उसने पीछे मुड़कर देखा कि ये बकरी है, फिर आगे चल पड़ा। फिर आगे चलकर उनका दूसरा साथी खड़ा था। उसने कहा कि ये कुत्ता कहाँ से ला रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो कुत्ता? फिर उसने कहा, भाई ये तो बकरी मैं मंडी से खरीद कर ला रहा हूँ, ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरी है। उसको थोड़ा सा तरद्दुद हुआ कि पहले भी उसने कहा था, इसने भी उसने जरा पीछे देखा कि कुत्ता ही है या बकरी है। तो उसने कहा कि देखा कि ये बकरी है, कुत्ता तो नहीं। फिर आगे जो तीसरा खड़ा था तो उसने भी यही कहा कि ये कुत्ता कहाँ जा रहे हो, कहाँ, क्या तुम कुत्ते को तुम्हें शौक चढ़ गया है, कुत्ता लेकर जा रहे हो? तो जब उसने तीसरे ने भी कुत्ता कहा उसको, तो उसने कहा ये कुत्ता ही होगा, और उसने उसको छोड़ दिया। जब उसने उसको छोड़ दिया तो वो जो चोर था वो बकरी लेकर अपने घर चला गया। तो इसी तरह दुनिया के अंदर हमारे साथ मामला हुआ। इनके जो जितने कहने सुनने के आलात हैं उनके अंदर इतना झूठ बोला गया। दुनिया से कामयाबी, दुनिया के पास मिल जाने के अंदर कामयाबी, मुल्को माल के मिल जाने के अंदर कामयाबी, ऐसे के अंदर कामयाबी, इससे हमें कामयाबी मिल जाएगी। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। तो जो है, और हमारा भी ये यकीन बन गया। अब इस बात की जरूरत है कि हम हक को बोले और सारी दुनिया के सामने हक को लाए। इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना, कहना सुनना, दावत देना, दावत सुनना, ये इसकी जरूरत है कि इसको इतना बोला जाए कि हक हमारे दिल पर असरअंदाज हो जाए. Hari ini bahwasanya berita bohong sebetulnya kebohongan, tapi karena diulang-ulang maka menjadi kesan di dalam hati dan dianggap itu sebagai benar atau kebenaran. Padahal kedustaan karena diulang lagi, disampaikan lagi, maka menjadi anggapan itu adalah kebenaran. Atau sesuatu yang tidak sebenarnya menjadi sesuatu yang sebenarnya. Maka beliau kasih permisalan, ya, ada satu orang dia pergi ke pasar tradisional. Maka dia pergi ke pasar tradisional, dia beli kambing, ya. Kemudian dibawa dengan tali kendalinya, dibawa kambing tersebut. Maka dari kejauhan ada beberapa pencuri ini melihat, 3 atau 4 orang pencuri melihat ini. Waduh, ini si fulan ini beli kambing ini. Bagaimana caranya supaya kambing ini bisa kita ambil aja, kita bawa? Bagaimana ya caranya ya? Mereka berpikir, akhirnya mereka menemukan solusinya. Kemudian mereka berbagi. Ada yang di satu tempat, tempat kedua, tempat ketiga. Kemudian yang pertama bertemu dengan orang tersebut yang sedang membawa kambingnya. Tuan, mau kemana? Wah, ini saya baru saja dari pasar membeli kambing. Ini saya bawa ini kambing, saya mau bawa ke rumah saya. Kemudian kata pencuri tersebut, dia nggak tahu kalau itu pencuri. Maka di rahmatullah dia katakan, Tuan, itu yang Tuan bawa itu, yang Bapak bawa itu bukan kambing, tapi anjing. Itu yang Bapak bawa bukan kambing, tapi anjing. Enggak, ini kambing, bukan anjing. Kemudian mulai dia lanjutkan perjalanan lagi. Yang kedua, buat makar lagi nih, bagaimana nih supaya si fulan yang baru saja beli kambing tadi berkeyakinan yang dibawa itu bukan kambing tapi anjing. Bukan anjing tapi kan. Maksudnya supaya memahami bahwa itu adalah anjing, bukan kambing gitu. Kemudian katanya, Tuan, mau kemana bawa anjing itu? Maka dia toleh ke belakang. Dia lihat anjing, kambing, anjing. Oh, mulai ragu nih yang kedua nih. Terus dia jalan lagi. Kemudian yang ketiga, pencuri tersebut mengatakan, Tuan, mau kemana? Kok bawa anjing kemana-kemana? Ke sana kemari bawa anjing. Oh iya, ini anjing bukan kambing. Akhirnya ditinggalkan itu. Kambingnya ditinggalkan, kemudian dibawa oleh pencuri tersebut. Hanya pencuri membawa kambing. Hari ini kita juga begitu, dia. Berita yang terdengar, yang disampaikan berulang kali, bahwa sukses itu dalam dunia, kesuksesan itu dalam harta, kesuksesan itu dalam kekuasaan, kesuksesan itu dalam mayoritas. Yang beliau sampaikan tadi, bagaimana mereka dibinasakan kaum Nabi Nuh, beranggapan karena jumlah mayoritas, maka Allah binasakan. Bukan dalam jumlah mayoritas, bahkan yang selamat, yang minoritas. Maka disampaikan diulang lagi, bahwasanya kejayaan dalam harta, kekuasaan, kebenaran. Padahal itu dusta, kebohongan. Allah tidak letakkan kejayaan dan kesuksesan yang sebenarnya dalam itu semua. Tapi karena diulang lagi, sampai akhirnya
tertancap dalam hati umat manusia di seluruh penjuru dunia umumnya beranggapan kejayaan dalam harta, kekuasaan, kebendaan, jumlah dan sebagainya. Allah Ta'ala padahal tidak letakkan kejayaan pada itu semua. Lalu kenapa kita keluarnya Allah Ta'ala? Kenapa kita berangkat keluarnya Allah Ta'ala? Kita disampaikan untuk memperbanyak dakwah, bicara bahwa kejayaan dalam agama, kejayaan dalam taat kepada Allah, kejayaan dalam memperjuangkan agama, kejayaan dalam iman, amal, dalam mengikuti Nabi SAW. Terus kita ulang, terus kita sampaikan, terus kita sampaikan, terus kita ulang, terus kita perdengarkan. Kita dengarkan, kita perdengarkan, kita sampaikan ke seluruh penjuru dunia. Sehingga betul-betul tertancap di dalam hati kita bahwa berkeyakinan kejayaan saya dan seluruh umat manusia adalah di dalam amal agama, dalam taat kepada Allah, dalam agama yang sempurna. Saya akan berjaya dunia akhirat. हक और सच सिर्फ कुरान हदीस है। कुरान हदीस के बिलमुकाबिल सब झूठ है। हमारी जरूरत यह है कि हम हक और सच को बहुत कहें, बहुत सुने, इसकी दावत दें और अपने दिलों को बनाने की, अपना यकीन बनाने की नीयत से दावत दें और कुरान हदीस के हलके कायम करें। हमारे घरों के अंदर कुरान हदीस के हलके हों, हमारी मसाजिद के अंदर कुरान हदीस के हलके हों, हमारे बाजारों के अंदर कुरान हदीस के हलके हों, हमारे खेतों के अंदर, हमारे कारखानों के अंदर कुरान हदीस के हलके हों। यकीन के साथ उनको सुने, बार बार सुने, ताकि वो बातिल का असर हमारे दिलों पर से खत्म हो और हक हमारे दिलों पर असर करे। इसकी जरूरत है। इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना, मिलने के लिए 4 महीने के लिए निकलना, क्योंकि ये जो बातें हैं अगर हम इनको सुनकर घर में चले जाएंगे तो ये बातें इस मजलिस तक रहेंगी, फिर ये आगे नहीं चलेंगी। लेकिन जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, एक वक्त हम लेंगे, एक वक्त की मिकदार, खातिर खा वक्त की मिकदार 40 दिन हो, 4 महीने हो, तो जब हम इस मिकदार को लेकर एक माहौल के अंदर रहेंगे तो फिर हमारे दिलों के अंदर ये बातें असर करेंगी और हमें हक और बातिल के दरमियान तमीज होगी और दुनिया के अंदर हक पर चलना हमारे लिए आसान होगा। Beliau katakan bahwasanya penting sekali kita mengulang-ulang perkara ini. Maka yang hak itu adalah apa yang difirmankan Allah Ta'ala, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Pasti benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan selain daripada firman Allah Subhanahu wa taala, selain daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kedustaan. Yang hak itu adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Maka kita ulang-ulang lagi. Ketika kita keluarnya Allah Ta'ala dalam halaqah-halaqah ta'lim kita ataupun dalam majlis-majlis kita dengarkan lagi, kita perdengarkan lagi firman Allah, sabda Nabi di rumah kita, di masjid kita, bahkan di toko-toko kita perdengarkan lagi, diperdengarkan lagi, diulang lagi sampai betul-betul yakin bahwa yang benar itu adalah firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi SAW. Pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Maka untuk itulah kita keluarnya Allah Ta'ala 4 bulan, 40 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya betul-betul kita ulang lagi dan lagi firman Allah, sabda Nabi, firman Allah, sabda Nabi, sampai betul-betul kita berkeyakinan bahwa firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak dan tidak ada keraguan di dalamnya. Bersedia semua insyaallah, Pak? देखो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जब सहाबा की जिम्मेदारी लगाई कि सारी दुनिया के अंदर आपको फैलना है, तो आपने अपने सहाबा को खाली हाथ नहीं छोड़ा, असबाब दिए, आपने दुआ मांगी, दुआ दी, नव्वरल्लाहु मरअन समिअ मकालती फवआहा वअद्दाहा कमा समिअ। अल्लाह सब्दो शादाब रख उस शख्स को जो मेरी बात सुनकर महफूज करके आगे पहुंचाए। नजारत दुनिया की बेहतरीन खूबसूरत जिंदगी को कहते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबों को वो दुआ दी और उस दुआ की वजह से सहाबा सारी दुनिया के अंदर दीन को लेकर चले भी और अल्लाह ने उनको बेहतरीन हयात तज्बा भी आता फरमाया। Maka rahmatullah dalam hajjatul wada, beliau katakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, dalam mereka yang hadir menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Bukan hanya Nabi SAW menyampaikan tanggung jawab ini, kerja ini kepada para sahabat, tapi juga Nabi SAW mendoakan bagi mereka yang mendengar dari apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Nabi SAW kemudian disampaikan, yaitu nadarallahu mura'an. Allah Ta'ala berikan nadara, itu adalah keindahan, al-bahjah, keindahan. Bagaimana? Kehidupan yang indah, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi seseorang yang mendengar dan kemudian menjaga dan menyampaikan kepada yang lain. Makanya bagi orang-orang yang betul-betul memperjuangkan agama, menyampaikan agama,
ke seluruh penjuru dunia, dia siapkan potensinya untuk itu. Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang nadhara. Ya Allah Ta'ala berikan kehidupan yang baik bagi mereka. Allah Ta'ala akan bahagiakan mereka dunia dan akhirat. और उसी हज्जतुल वदा के मौके पर भी आपने इरशाद फरमाया, मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसकी आखिरत जिसका गम और फिक्र बन जाए, अल्लाह ताला जमा अल्लाहु शमलहु व जअला गिनाहु बैन आइनैहि व अततहु दुनिया वहिया रागिमतुन। अल्लाह उसके हालात को ठीक कर देते हैं और अल्लाह उसको गिना अता फरमा देते हैं। उसके दिल के अंदर गिना होता है, मालदारी फकर भी उसके सामने होता है, तो दुनिया उसके पास ऐसे आती, दुनिया जलील होकर उसके पास आती है। वमन कानति दुनिया हम्महु, जो जिसका मकसद और जिसका फिक्र दुनिया बन जाती है, अल्लाहु शमलहु, अल्लाह उसके हालात बखेर देते हैं और गंदा कर देते हैं अल्लाह उसके हालात। वजअल फक्र बैन आइनैहि, अल्लाह उसकी आंखों के सामने मोहताजी और फक्र कर देते हैं। वलम यअति दुनिया इल्ला मा कुतिबा लहु, और दुनिया में से उसको वही मिलता है जितना उसके लिए लिखा गया होता है। ये भी आपने सहाबा को सारी दुनिया के अंदर फैलने के लिए तगरीब में ये भी आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह दुनिया के हालात दीन के गम को अपना गम बनाने से करेंगे और दुनिया के हालात खराब कर देंगे जब हम दुनिया के गम को अपना गम बनाएं। Maka apabila kita buat kerja agama, Allah Ta'ala berikan kepada kita kemuliaan dunia akhirat. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan juga dalam peristiwa Hajjatul Wada di antaranya, bahwasanya siapa yang menjadikan cita-citanya adalah akhirat, kesemangatannya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua urusannya. Maksudnya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Ta'ala akan meletakkan rasa kaya di dalam hatinya. Dan itu adalah hakikat kekayaan. Nah, Allah Ta'ala akan datangkan dunia, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Maka itu mereka disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat wa'anum, mereka yang menjadikan semangatnya, cita-citanya adalah akhirat. Tapi bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, maka Allah Ta'ala cerai beraikan urusannya. Akan Allah Ta'ala cerai beraikan urusannya. Dan kemudian di kedua matanya Allah letakkan kefakiran. Dia merasa fakir terus, kurang. Dan tidaklah diberikan kepadanya dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan itu yang ditarifkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat ketika mereka telah disematkan tanggung jawab yang sangat mulia oleh Nabi SAW, bahwasanya orang yang menjadikan kerisauannya akhirat, Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya. Allah akan memberikan hakikat kekayaan yang sebenarnya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. खड़े होकर अपने आप को पेश करें, जिनके अब तक 4 महीने नहीं लगे वो सब 4 महीने के लिए नकद तैयार हो जाए। अल्लाह के वादों पर यकीन करके अपने हालात को नहीं देखना, अपनी जेब को नहीं देखना, और जिनके 4 महीने लगे हुए हैं वो इससे आगे वक्त लेकर दुनिया के मुल्कों के अंदर जाए, और जिनका सालाना चिल्ला बाकी है वो सालाने चिल्ले के लिए यहाँ से नकद, यहाँ से सब साथी जितना मजमा आया हुआ है हम सब इसकी कोशिश करें, तरतीब बनाए कि नकद सारा मजमा अल्लाह के रास्ते में निकले। क्योंकि ये जो जमा करना है, ये जमा करना मकसूद नहीं है, ये जमा करके दुनिया के अंदर फैलना मकसूद है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। खड़े होकर लिखवाएं। Maka kita berdiri, catatkan nama kita dengan memandang khazanah Allah Ta'ala, dengan memandang kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan kita lihat kantong kita, jangan kita lihat keadaan kita, tetapi kita lihat kudrat Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita keluarnya Allah Subhanahu wa taala 4 bulan cash di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang 40 hari setiap tahunnya, maka juga berangkat cash keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Keluar dengan memandang kudrat Allah Subhanahu wa taala, berdiri dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka kita catatkan nama kita. Karena maksud ijtima ini bukan kita kumpul hanya sebatas untuk kumpul, tetapi kumpulnya kita adalah untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang sudah 4 bulan, bagaimana tingkatkan lagi pengorbanan untuk pergi ke negeri-negeri yang jauh. Keluarnya Allah Ta'ala. Bersedia semua insyaAllah Pak? InsyaAllah. Silakan Pak, Masya Allah. Berdiri Pak. Baik, bangun silakan. Pak. Bangun Pak. Bangun Pak, silakan Pak. Bangun, berdiri dulu Pak. Jangan bubar dulu. Berdiri dulu, jangan berjalan. Berdiri. Berdiri Pak. Berdiri akan 4 bulan. Ini baru 3 jemaah semalam, baru 3 jemaah saja. Berdiri. Berdiri dulu Pak. Dengan berdiri. Pak. Silakan Masya Allah. Berdiri yang maju ke depan. Tolong dibuka tim ihtilaf supaya dibuka jalannya. Mari Pak. Bangun Pak. Sebelah kiri kanan mimbar Pak. Silakan mengarah ke depan mimbar sini, maju ke depan. Yang niat tadi ke depan sebentar. Maju. Maju ke depan. Dibuka jalurnya, maju ke depan. Silakan Pak.
Mari Pak, ini sudah hampir 9.000 yang datang, Masya Allah. Baru 3 jemaah 4 bulan saja. Bangun, bangun Pak. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah, Bismillah. Bangun, bangun. Bangun Pak. Tolong dikasih jalan tengahnya, yang ke belakang juga, yang ke sebelah Konter Jawa Timur. Buka lorong Pak, buka lorong. Buka lorong ke belakang sana. Mari Pak, ini Masya Allah. Mas-mas banyak, tapi yang 4 bulan masih kurang Pak, Masya Allah. Kita gembirakan Nabi SAW, gembirakan para orang tua kita. Bismillah Pak. Mari, mari, mari. Berdiri Pak, bangun, bangun, bangun. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tolong dibuka jalur ini. Dulu untuk niatnya, silakan. Mari, mari Pak. Maju ke depan yang niatnya tadi yang akan berangkat, silakan ke depan, ke depan. Masya Allah, Masya Allah. Kita kasih.